안녕하십니까. 반갑습니다. Сайн байцгаана уу? Уулзсандаа баяртай байна. 지난주 수요일 날 울란바타르 중앙교회에서 수요 말씀했습니다. За өнгөрсөн 3 дахь өдөр Улаанбаатар төвч чуулганд лав гаргийн үгээ орсон байгаа. 그리고 어제 오늘은 테를지에 다녀왔습니다. За тэгээд өчигдөр өнөөдөр Тэрэлж рүү очичхоод ирсэн байгаа. 그리고 오늘 홉드에 왔습니다. Тэгээд өнөөдөр инхүү Ховд нутагтаа ирлээ. 홉드는 처음 왔습니다. За Ховдод бол анх удаа ирж үзлээ. 와보고 싶었습니다. За их ирж үзхийг хүсэж байсан. 그리고 이 교회당 문제로 인해서 오랫동안 우리 홉드 식구들이 마음 고생하고 기도 많이 한 거 알고 있습니다. Тэгээд энэхүү чуулганы байрын асуудлаас болоод Ховд чуулганы аханд дэс нар маань их залбирч бас их сэтгэлэн ч гэсэн хэцүү байсан баха гэдгийг их сонсож мэдсэн. 여러분들의 기도와 하나님의 도우심으로 교회당이 무사히 완공되고 입당식까지 잘 하셔서 축하드립니다. Та бүхний залбирал болоод Бурхны тусламжтайгаар чуулганыхаа байрыг инхүү бариад бас нээлтийн ёслолоо хийсэнд нь ч гэсэн баяр хүргье. 저희 천안은 말씀해 주신 것처럼 몽골 전체 교회들을 담당하고 있기 때문에 제가 여러 교회 사정을 알고 또 많이 관심 갖고 기도하고 있습니다. За сая танилцуулж өгсөний дагуу манай Чонан чуулган Монголын нийт чуулганыг хариуцж байгаа учраас ихэнх чуулгануудын нөхцөл байдлыг мэдээг дуулаад бас их залбираад хараад иж идэг байгаа. 그래서 북쪽, 동쪽, 이번에 서쪽 그리고 내년에 남쪽 교회 순회하려고 계획하고 있습니다. За тэгээд хойд бүс, зүүн бүс энэ удаа баруун бүсээр альчлаад дараа жил болохоор өмнөд бүсийн аймагуудаар чуулгануудаар альчлана гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. 모든 교회를 다 다녔으면 좋겠는데 아마 다 다니기는 좀 어렵고 큰 교회들 중심으로 다녀야 할 것 같습니다. Тэгэхээр бүх чуулганаар үдэнгээр нь уулна альчлаад ороод явбал их сайхан. Гэхдээ бас тэгэж бол амжихгүй юм шиг байгаа. Дандаа том арай төв болсон чуулганууд руу хамтдаа альчлаад явах байгаа. 이번 선교 중에 홉드 교회 일정이 제일 많습니다. За энэ удаагийн сайн мэдээний хөтөлбөрт Ховд чуулганд өнгөрүүлж байгаа хөтөл маань хөтөлбөр маань хамгийн их байгаа. 3일간 생활 집회입니다. 3 хоногийн амьдралын семинарыг хийхээр 다른 төлөвлөсөн. 교회들은 하루 정도 한 번 말씀하고 가는데 홉드 3번 말씀 있습니다. Бусад чуулганд болохоор ганц л өдөр ганц хоноод л нэг л удаагийн үг ороод явах юм. Гэхдээ Ховд чуулганд бүр 3 удаагийн үгтэй байгаа. 이번 생활 집회 주제를 교회로 정했습니다. 교회. Энэ удаагийн амьдралын семинарын сэдвийг чуулган гэж тогтсон байна. 오늘은 사도들이 역사했던 초대 교회라는 제목으로 공부할 겁니다. Өнөөдөр элчнэр ажиллаа хийж байсан тэр анхны чуулган гэсэн сэдвээр хамтдаа суралцъя. 그리고 내일은 요한계시록에 나오는 7 교회가 있는데 그 7 교회에 대해서 공부할 겁니다.
Харин маргааш илчлэл номон дээр бичигдсэн 7 чуулганы тухай гардаг. Тэрхүү 7 чуулганы тухай сурах бол. 그리고 마지막 주일날은 성령님이 역사하시는 우리 교회에 대해서 공부할 겁니다. Тэгээд семинарын сүүлийн өдөр 9-ний өдөр бол ариун сүнсний ажиллаа хийдэг манай чуулган бидний чуулганыхаа тухай сурах нь. 예, 먼저 하나님께 기도하겠습니다. Эхлээд хамтдаа бурхандаа залбирая. 하나님 감사드립니다. Бурхан минь талархаж байна. 우리를 구원해 주시고 하나님의 교회 안에서 교제해 주신 거 감사합니다. Биднийг аварч өгөөд бурхны чуулган доторд нь хөрлөж өгсөнд талархлаа. 오늘부터 홉도교회에서 3일간 생활 집회를 하게 되었습니다. Өнөөдрөөс эхлээд ховд чуулгандаа 3 өдрийн амьдралын семинарыг хийх гэж байна. 말씀을 전하는 사람의 입술도 주장해 주시고 듣는 모든 분들의 마음도 열어 주시기를 간구드립니다. Үгийг дамжуулж буй хүний уруулыг захирч өгөөд сонсож байгаа бүхий л хүмүүсийн сэтгэлийг бас нээж өгөөрэй. 이번 생활 집회를 통해서 하나님을 알고 하나님의 뜻을 더 알아가는 시간이 되게 해 주옵소서. Энэ удаагийн амьдралын семинараар дамжуулаад бурхныг илүү их мэдэж, бурхны хүслийг ойлгож ухаарсан цаг байхад тусална уу. 그리고 홉도교회 형제 자매님들의 믿음과 신앙이 더욱 성장하는 계기가 될 수 있게 도와주옵소서. Мөн ховд чуулганы ахын дүүс нарын маань итгэл нь илүү өссөн цаг байхад туслаарай. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 아멘. 예, 사도행전 1장을 찾겠습니다. Үйлс 1-р бүлгээс хамтарыг. 사도행전 2장입니다. Үйлс 2-р бүлэг юм байна. 2장 1절부터 4절까지 2-ын 1-ээс 4 хүртэл. 예, 2장 1절부터 4절까지 천천히 같이 읽겠습니다. 2-ын 1-ээс 4 хүртэл ажихнаар хамтдаа уншаа. Пентекостийн өдөр болоход тэр цөмөөрөө нэг газар цугалсан байлаа. Хүчит хуйсалх мэд чимээ тэнгэрээс гинэт гарч тэдний сууж байсан байр бүхэлдээ үүнд автжээ. Тэгтэл галынх мэд хуваагдсан хэлүүд бий болон хүн нэг бүр дээр буу. Ийхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрч мөнөөх сүнсээр дамжуулан өгөгдсөнийг харь хэлээр ярьж эхлэв. 예, 오늘 말씀의 주제는 초대교회입니다. За өнөөдрийн үгийн сэдэв бол анхны үеийн чуулган байгаа. 초대교회라는 것은 예수님을 직접 목격하고 예수님께 직접 배운 사람들이 사도인데 그 사도들이 사역했던 시대 교회들이 초대교회입니다. За анхны үеийн чуулган гэвэл Есүсийг бодитоор хараад Есүсээр бодитоор заалгаж сурж байсан тэдгээр хүмүүсийг элчнэр гэдэг. Тэдгээр элчнэрийн сайн мэдээд харааж явсан бие байгуулж босгон байгуулсан чуулган бол анхны чуулган байна. 제가 초대교회에 대해서 공부해보고 싶었던 이유는 우리가 살고 있는 시대가 마지막 시대이기 때문입니다. За миний хувьд анхны чуулганы тухай сурахыг урьсан шалтгаан маань бидний амьдарч буй одоо үе маань төгсгөлийн үе учраас тэр. 우리는 역사의 마지막을 살고 있는데 그러나 초대교회 당시의 사도들의 믿음과 신앙을 우리는 배우는 것이 필요합니다. Тэгэхээр бид бүхэн түүхийн төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа боловч анхны чуулганы үеийн тухайн элч нарын тэр итгэлээс нь амьдралаас нь суралцах хэрэгтэй гэж бодож байна. 그래서 초대교회가 어떻게 생겼는지 초대교회 사도들은 어떻게 복음을 전했는지를 공부해 볼 것입니다. Тэгэхээр анхны чуулган маань яаж бий болсон, анхны чуулганы үеийн элч нар хэрхэн сайн мэдээд хараадаг байсан гэдэг талаар суралцах болно. 그리고 초대교회에 기둥 같은 두 사도가 있었는데 한 사람은 베드로고 한 사람은 바울입니다. За тэгээд анхны чуулганы үеийн баган мэд хоёр элч байсан. Нэг нь Петр, нөгөөх нь Паул байна. 그래서 베드로 사도의 생애를 통해서 배울 점, 사도 바울의 생애를 통해서 배울 점 몇 가지를 생각해 볼 것입니다. Тэгэхээр элч Петрийн амьдралаас суралцах тал, мөн элч Паулийн амьдралаас суралцах зүйл гэсэн сэдвүүдээр хамтдаа сурнаа. 초대교회는 오순절 성령 강림으로 시작됐습니다. За анхны чуулган бол Пентекостийн өдөр ариун сүнс бууж ирээд эхэлсэн байдаг. 오순절 날이 이르렀을 때 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었다고 여기 2절에 말씀하고 있습니다. Пентекостийн өдөр болоход хүчит хууль салхи мэд чимээ тэнгэрээс гинэт гарсан гэж 2-д гарч байна. 그리고 3절에는 불에 혀같이 갈라지는 것이 보였다고 말씀했습니다. Тэгээд 3-д галынх мэд хуваагдсан хэлүүд бий болсон гэж байна. 그리고 4절에는 각기 다른 방언으로 말하는 기적이 나타났다고 말씀하고 있습니다. Харин 4-д хүн тус бүр өөрөөр харь хэлээр ярьсан тийм гайхамшиг үзэгдсэн гэж байна.
예수님이 십자가에 죽으시고 부활을 하신 후에 제자들에게 나타나셔서 성령 강림을 기다려라 말씀하셨습니다. За Есүс загалмаа дээр өгөхөд дахин амьсныхаа дараа шавнартаа үзэгдээд ариун сүнс бууж ирэхийг хүлээ гэсэн. 성령이 오시면은 너희가 성령의 능력을 힘입어서 복음을 전하게 될 것이다 말씀했습니다. Ариун сүнс бууж ирэхэд та нар ариун сүнсний хүчийг олоод сайн мэдээг тунхаглах болно гэж хэлсэн. 성령님의 도우심이 없이는 한 사람도 구원시킬 수가 없기 때문입니다. Тэгэхээр ариун сүнсний туслалцаа байхгүй бол нэг ч хүний сүнсийг аварч чадахгүй учраас тэр. 지금도 마찬가지입니다. За одоо ч гэсэн адилхан. 지금도 우리가 전도하고 있잖아요. Одоо ч гэсэн бид бүхэн сайн мэдээ тарааж байгаа тийм ээ. 우리 선교사님들이 또 전도 집회 하시잖아요. Манай сайн мэдээ тараагч нар маань Библийн семинарыг хийж байгаа. 그런데 성령님의 도우심이 없이는 한 사람도 구원시킬 수가 없습니다. Гэхдээ энд ариун сүнсний туслалцаа байхгүй бол нэг ч хүн аврагдаж чадахгүй. 그 성령님의 오신 날이 오순절 강림 성령 강림일입니다. Тэгэхээр тэр ариун сүнсний ирсэн өдөр нь болохоор энэ Пентекостийн өдөр байх нэ. 그때 놀라운 일이 세 가지 벌어졌는데 하나는 급하고 강한 바람 같은 소리가 있다고 말씀했습니다. За яг тэр үед гурван төрлийн гайхамшиг болсон байна. Эхнийх нь хүчит хууль салхимт чимээ болсон гэж байна. 바람은 보이지 않습니다. За хууль салхи нүдэнд харагдахгүй. 그런데 바람이 부는 것은 우리가 알 수 있습니다. Гэхдээ салхи салхилж байгааг бид нар мэдэх боломжтой. 나뭇가지가 막 흔들린다. 바람이 부는 겁니다. За модны мөчөөр навчсан ингээл тийм ээ салхинд хөдөлж байна, сэгсрэгдэж байна тэгвэл салхитай байна гэсэн. 여기도 모래 폭풍 막 이런 거 오잖아요. За энд ч гэсэн тийм ээ нөгөө шорон шуургын тэр болдог л баг те. 엄청난 바람이 불면은 사람이 알 수 있습니다. Маш хүчтэй шуурга салхилахад хүн түүнийг мэддэг. 성령님은 급하고 강한 바람같이 오셨다고 설명하고 있습니다. Тэгвэл ариун сүнс хүчит хууль салхи мэт ирсэн гэдгийг тайлбарласан байна. 바람은 눈에는 안 보이지만은 우리가 그 바람이 부는 걸 알 수 있듯이 성령님 자체는 안 보이지만은 성령님이 역사하는 건 볼 수 있습니다. Салхины хувьд бидний нүдэнд харагдахгүй боловч салхилж байгааг нь бид нар мэдэж болдог. Түүнтэй адилхан ариун сүнс бидний нүдэнд харагдахгүй боловч ариун сүнс ажиллаа хийж байгааг нь бид нар мэдэж болно. 한 사람 한 사람이 구원을 받는 것은 성령님의 역사입니다. Нэг хүн тус бүрээр аврагдаж байна гэдэг маань ариун сүнс ажиллаж байна гэсэн. 그리고 그 구원받은 사람이 마음이 변화되고 입술이 변화되고 삶이 변화되는 건 성령님의 능력입니다. Тэгээд тэр аврагдсан хүний сэтгэл нь өөрчлөгдөж, энэ үг хэл нь өөрчлөгдөж, амьдрал нь өөрчлөгдөж байгаа нь өөрөө ариун сүнс ажиллаа хийж байгаа. 성령님은 안 보이는데 성령님이 역사하시는 건 볼 수 있습니다. 아리ун сүнс өөрөө л харагдахгүй байгаа. Гэхдээ хийж байгаа ажлыг нь бид нэр харах боломжтой. 여러분이 구원받으신 거, 그다음에 구원받고 지금까지 신앙생활 하신 거 성령님의 능력입니다. Тэр та бүхэн аврагдсан нь өнөөдрийн хүртэл итгэлээр амьдраад явж байгаа нь бүгд ариун сүнсний хүч чадал байна. 그리고 불이 혀같이 갈라진다는 말씀이 나옵니다. Тэгээ галын хэмиг хуваагдсан хилүүд бий болсон гэж байна. 불은 태우는 힘이 있습니다. За гал гэдэг шатаадаг чадaltaй. 더러운 걸 태우죠. Бохир зүйлсийг шатаадаг, 태워서 없애버립니다. шатаагаад устгадаг. 성령님은 구원받은 사람의 마음속에 역사하셔서 더러운 죄를 점점 없어지게 만듭니다. Ариун сүнс аврагдсан итгэгч хүний сэтгэл дотор ажиллаа хийгээд тэр бохор гим нүглийг нь баг багаар арилгаж өгдөг. 그리고 불은 번져가잖아요. За тэгээ гал гэдэг чинь тийм ээ хажуудхыгаа автуулаад асдаг штэ тийм ээ. 한 사람이 구원을 받으면 자기 가족에게 또 이웃에게 더 많은 사람에게 이 복음이 불같이 전해집니다. Нэг хүн аврагдах юм бол өөрийнхөө хажууд байгаа хүмүүстэй, гэр бүлийнхэндээ, өөр олон хүмүүст яг л гал мэд сайн мэдээ ингэж дамжиж таардаг. 그리고 불은 뜨겁잖아요. Тэгээд бас энэ гал гэдэг халуун байдаг тийм ээ. 구원을 받으면 마음이 뜨거워집니다. Аврагдах юм бол хүний сэтгэл халуун. 주님을 위해서 살고 싶습니다. Эзний төлөө амьдрахыг хүсдэг. 그래서 자기의 시간과 물질과 모든 삶을 바치기도 하는 겁니다. Тийм л учраас өөрийнхөө цаг хугацаа, эд хөрөнгө бүх зүйлээ зориулдаг. 그리고 성령님이 강림하셨을 때 방언 사건이 나타났습니다. За мөн ариун сүнс бууж ирэх үед хар хэлээр ярьсан үйл явдал болж. 방언이라는 것은 한 사람이 말을 하는데 각기 자기 나라 말로 알아듣는 기적이 나타난 겁니다. Тэгэхээр хар хэлээр ярина гэдэг маань нэг хүн ярьж байхад тэр хүний ярьж байгааг тийм ээ өөр улсын хүмүүс өөр өөрсдийнхөө улсын хэлээр ойлгож сонсохыг 이건 хэлж байна. 놀라운 기적이죠. Энэ бол гайхамшиг үстэй. 지금도 이 성령님의 역사가 우리 교회를 통해서 계속 일어나고 있습니다. За одоо ч ихсэн энэ ариун сүнсний ажил нь манай чуулганаар дамжуулан явагдсаар байгаа. 몽골에
복음의 바람이 불었습니다. Монголд сайн мэдээний салхилсан. 그래서 이 바람이 계속 불어서 여기 홉대까지 온 겁니다. Тэр салхилсаар ховд нутагт хүртэл ирсэн байна. 그리고 여기 홉대에도 이 복음을 듣고 구원받은 사람 마음에 불이 붙어서 더 많은 사람에게 전도를 한 겁니다. Тэгээд энэ ховдод аврагдсан хүмүүсийн сэтгэлд гал асаж илүү олон хүнд сайн мэдээ тарааж энэ галаа дамжуулсан байна. 언어가 다르고 민족이 다르고 나라가 다른데 전도가 되잖아요. Өөр хэлтэй, өөр үндэстэн, өөр улсын хүмүүс хэрнээл сайн мэдээ тараагдаж байгаа зү. 지금 우리 교회를 통해서 전 세계 80개 나라에 복음이 전해지고 있습니다. Тэр одоо манай чуулганаар дамжуулаад дэлхийд даяар 80 гаруй улсад сайн мэдээ тараагдаж байгаа. 물론 사도행전에 나오는 이 방언하고는 좀 다릅니다. Мэдээж Үйлс номон дээр гарсан энэ хайр хэлээр ярихаас арай өөр л дөө одоо үед. 사도행전에 나오는 방언은 자기 나라 말로 알아듣는 기적입니다. Үйлс номон дээр гарч байгаа энэ хайр хэлээр ярина гэдэг маань өөрсдийнхөө улсын хэлээр ойлгож сонсох гайхамшиг байсан. 지금 우리는 통역을 하죠. Харин одоо бид бүхэн бол орчуулгаар дамжиж 그래서 байна. 여러분은 여러분 나라 말로 알아들으시는 겁니다. Тийхүү өөрсдийнхөө орны хэлээр ойлгож сонсож байна. 그런데 구원을 받으면은 간증을 할 때 그 간증의 내용이 똑같아요. Гэхдээ аврагдсан хүн гэрчил ярих юм бол ярьж байгаа гэрчил нь яг адилхан байдаг. 그래서 교제가 돼요. Тийм учраас хоорондоо нөхөрлөж 마음이 харилцаж 하나가 болдог. 되고 Сэтгэл нь нэг болдог. 그래서 우리 교회 복음을 들은 여러 나라, 여러 민족 모든 사람들이 다 같은 믿음을 갖고 살아가고 있습니다. Тийм учраас манай чуулганы сайн мэдээг сонссон олон улс, олон үндэстэн яг адилхан найдвартай нэгдэж амьдарч байна. 놀라운 기적입니다. Энэ бол гайхамшиг гэхээс өөр зүйлгүй. 이 모든 것이 성령님의 역사입니다. Энэ бүхий л зүйл бол ариун сүнсний ажил байна. 사람은 한 사람도 구원할 수가 없습니다. Хүн бол ганцж хүнийг аварч чадахгүй. 아무리 말을 잘하고 아무리 지식이 많아도 한 영혼도 구원시킬 수가 없습니다. Хичнээн сайхан ярьдаг, хичнээн их мэдлэгтэй хүн байлаач ганц ч хүний сүнсийг аварч чадахгүй. 오직 한 사람이 구원받는 것은 성령님의 역사입니다. Тийм ээ. Нэг хүн аврагдана гэдэг маань зөвхөн ариун сүнсний л ажиллаа хийж байгаа хэрэг. 그리고 이렇게 교회가 생긴 것은 성령님의 역사입니다. Мөн ийхүү чуулган бий болж байгаа нь ч өөрөө ариун сүнс ажиллаа хийсэн хэрэг. 몽골 나라에 복음이 전해진 것은 성령님의 역사입니다. Монгол улсад сайн мэдээ тараагдсан нь ч мөн ариун сүнс ажиллаа хийсэн байна. 초대교회 당시 역사했던 성령님이 지금 우리 시대 우리 교회를 통해서 역사하고 계신다. 이건 너무나 틀림없는 사실입니다. Тэгэхээр анхны чуулганы үед ажиллаа хийж байсан тэр ариун сүнс одоо өнөө үед манай чуулганаар дамжуулан биднээр дамжуулан ажиллаж байна гэдэг маань маш тодорхой үнэн байна. 초대교회 기둥 같은 두 사도가 베드로와 바울이라고 말씀드렸습니다. Анхны чуулганы үеийн баган найдал хоёр илж байсан хүн бол Петр, Паул гэж байна. 베드로 사도를 통해서 몇 가지 배워보겠습니다. За илж Петраар дамжуулан хэдэн зүйлийг хамтдаа соёо. 사도행전 4장입니다. Үйлс 4-р бүлэг 4장 13절 4-ийн 13. 13절 14절 읽어주시기 바랍니다. 4-ийн 13, 14-ийг эндээс уншиж өгье. Эрдэм номонгүй юм сураагүй Петр, Иохан хоёрын зөрөгтэй байгааг тэд хараад гайхацгаан Есүстэй хамт байсныг нь мэдэв. Эдгэрсэн хүн тэдэнтэй зогсож буйг хараад тэдэнд эсэргүүцэн хэлэх юу ч байсангүй. 베드로 사도는 원래 직업이 어부였습니다. За илч Петр өөрийнх нь уг мэрэгжил нь бол загасчин хүн байсан байхгүй юу? 예수님 당시의 어부들은 학문이 없었습니다. Есүсийг амьдарч байгаа тухайн үеийн загасчин гэхлээр ямар ч эрдэм боловсролд суралцаагүй хүмүүс байдаг байсан. 아주 평범한 사람들이었죠. Зүгээр их л энгийн жирийн л хүмүүс байсан. 아니면 좀 무식한 사람들이었습니다. Эсвэл жаахан мэдлэггүй тийм сураагүй хүмүүс байсан. 그런데 이 베드로가 또 요한이 구원을 받고 예수님에게서 말씀을 배웠습니다. Гэтэл Петр, мөн Иохан аврагдаад Есүсээс үгийг суралцаж эхэлсэн байна. 그래서 베드로와 요한은 많은 성경 지식을 갖고 있었습니다. Тийм учраас Петр, Иохан хоёр Библийн тухай их мэдлэгтэй байсан. 성령님이 강림하셨을 때에 베드로가 복음을 전하는데 3,000명이 구원받는 역사가 일어났습니다. Ариун сүнс бууж ирээд Петр сайн мэдээг тунхаглалтал 3,000 хүн нэг дор аврагдсан тийм агуу ажил явагдав. 사도들이 복음을 전하니까 5,000명이 구원받는 역사가 일어났습니다. Элчнэр сайн мэдээд хараатал 5,000 хүн аврагдсан тийм ажил явагдаж байгаа. 베드로는
많은 성경 지식을 갖고 있었습니다. Тэгэхээр Петр Библийн тухай их мэдлэгтэй болсон байна. 그래서 말씀을 전할 때, 교제를 할 때 구약의 성경 구절을 여러 번 인용해서 설교했습니다. Тийм учраас үг дамжуулахдаа мөн нөхөрлөхдөө хуучин гэрэн дээр бичигдсэн олон Библийн үгнээс иш татаж ярьсан байдаг. 베드로는 어부였는데, 무식한 사람이었는데 어떻게 그렇게 많은 성경 지식을 갖게 됐을까요? Петр загасчин байсан, мэдлэггүй байсан хэрнээ яаж тэгэж Библийн тухай их мэдлэгтэй болов? 예수님이 사도들에게 집중적으로 가르쳐 주셨을 것입니다. Есүс элч нарт яг бүр анхаарлаа төвлөрүүлээд сайн зааж өгсөн баг. 그리고 베드로와 사도들은 정말 열심히 배웠을 것입니다. Мөн Петр элч нарын хувьд ч гэсэн үнэнхээр хичээнгүйлэн өөртөө суралцсан баг. 그리고 그들이 말씀을 배우기를 간절히 원하니 또 하나님께서 지혜를 주셨을 것입니다. Тэгээд тэд өөртөө үгийг сурахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байсан учраас Бурхан мөн үгээ мэдлэгээ өгсөн байна. 지금 하나님이 어떤 사람들을 사용하십니까? За тэгвэл өнөө үед Бурхан ямар хүмүүсийг хэрэглэх вэ? 우리 한국에도 아주 유명한 사람, 학문이 대단히 많은 사람, 높은 관직에 있는 사람, 그런 사람들을 통해서 복음이 전해지는 거 아닙니다. За Солонгост ч гэсэн тийм ээ их алдартай хүн, эсвэл их өндөр байсууртай хүн, эсвэл тийм мөнгөтэй тийм хүмүүсээр дамжуулан сайн мэдээд харааддаг юм биш ээ. 대부분이 평범한 사람들입니다. Ихэнх хүмүүс зүгээр энгийн л жирийн хүмүүс. 그런데 그 평범한 사람들이 구원을 받고 하나님 말씀을 집중적으로 공부하고 하나님이 지혜를 주셔서 전도하면 구원을 받는 역사가 일어나는 거예요. Тэгэл тэдгээр энгийн хүмүүс Бурхны үгийг маш анхаарлаа төвлөрүүлж сайн суралцаад тэгээд Бурхны үгийг дамжуулахад хүмүүс аврагдаж байгаа байхгүй юу? 몽골도 마찬가지입니다. Монголд ч ихсэн адилхан. 우리 몽골에 많은 일꾼들이 세워졌습니다. Манай Монголд олон Бурхны ажилчид босгон байгуулагдсан. 현지 전도인이라고 하죠. За Монгол номлогч нар маань байна тийм ээ. 그분들도 평범한 사람들입니다. Тэр хүмүүс маань ч гэсэн эгэл жирийн л хүмүүс. 그러나 구원을 받았고 하나님을 사랑하고 복음 전하기를 간절히 원하니까 하나님이 능력과 지혜를 주시는 거예요. Гэвч авралыг ухаарад Бурхны хайрыг, Бурхны тэр үгийг чин сэтгэлээсээ сурахыг хүссэн учраас Бурхан тэр үгээ мэдлэгээ өгсөн байна. 전도인만 전도하는 거 아닙니다. Гэхдээ зөвхөн номлогчл сайн мэдээ тараана гэсэн үг биш. 여기 계신 모든 형제 자매님들이 다 전도하는 겁니다. Энд байгаа бүх ахын дүүс нар маань бүгд сайн мэдээ тараана. 우리도 전도하면 영혼들이 구원을 받는 거예요. Бид ч гэсэн сайн мэдээ тараахад тэдгээр сүнснүүд аврагдана шүү дээ. 우리는 하나님 말씀을 부지런히 열심히 배워야 할 책임이 있습니다. Тэгэхээр бидний хувьд Бурхны үгийг маш ажилсаг хичээнгүлэн сурах ёстой хариуцлага бидэнд бий. 그래서 성경을 부지런히 읽으셔야 됩니다. Тийм учраас Библийг маш сайн унших хэрэгтэй. 하루에 밥을 3끼 먹듯이 하루에 최소한 성경을 3장은 읽으셔야 됩니다. Өдөрт 3 хоол иддэг шиг өдөрт дор хаяж хамгийн багтаал ихэд 3 бүлэг уншдаг байх хэрэгтэй. 그리고 주일 말씀, 수요 말씀 꼬박꼬박 참석해서 말씀을 잘 배우셔야 됩니다. Тэгээд эзний өдрийн үг, лав гарын үг бүх үгнүүдэд таслалтгүй сайн оролцож үгнээсээ суралцдаг байх хэрэгтэй. 우리 육신은 먹지 못하면 죽습니다. Бидний энэ махбод идэж чадахгүй л үхэн. 구원받은 사람의 영혼은 살아 있습니다. Аврагдсан хүний сүнс нь амьд байгаа шүү дээ. 그러므로 양식을 먹어야 돼요. Тийм учраас хүнсээ идэх хэрэгтэй. 육신은 육신의 양식을 먹지만 영혼은 영의 양식을 먹는 겁니다. Тэр махбод бол махбодынхаа хүнсийг идэнэ, харин сүнс маань сүнсний хүнсийг идэнэ. 영의 양식이 말씀이에요. Сүнсний хоол хүнс бол энэ. 이 말씀이 얼마나 소중한지를 생각하셔야 됩니다. Энэ үг гэдэг ямар эрхэм үнцэнтэй болохыг мэдэх хэрэгтэй. 말씀을 가까이 하고 말씀을 묵상하고 말씀을 암송하고 하셔야 됩니다. Үгтэйгээ ойрхон байгаад үгээ тунгаан бодож үгээ цээжилдэг байх хэрэгтэй. 베드로는 열심히 성경을 배웠습니다. Петр хичээнгүйлэн Библийг судалсан хүн. 많은 성경 지식을 가지고 있었습니다. Библийн маш их мэдлэгтэй байсан. 그가 힘있게 담대하게 전도하니까 3,000명, 5,000명이 구원을 받았습니다. Тэр хүчтэйгээр зоригтойгоор сайн мэдээг тунхаглахад 3,000, 5,000 хүн ч хүртэл аврагдаж байсан. 하나님은 성경을 열심히 공부하고 열심히 전하는 사람에게 함께 해주십니다. Тэгэхээр Бурхан Библийн үгийг маш хичээнгүйлэн судлаад, маш хичээнгүйлэн дамжуулдаг, тараадаг хүнтэй хамт байж ажилладаг байна. 사도행전 3장 12절 보시겠습니다. Үгс 3:12-ыг харъя. 12절 한 절만 같이 읽겠습니다. 3:12-ыг хамт уншаа. Харин Петр үүнийг хараад тэдэнд хариулан: Израиль эрчүүдээ, та нар юунд нь гайхна вэ?
Бид өөрсдийнхөө хүч эсвэл сүсэг бишрлэр түүнийг явдаг болгосон мэт ингэтлээ юунд биднийг ширтэн байна. 베드로와 요한이 성문 앞에서 안전뱅이를 만났습니다. За Петр, Иохан хоёр ариун сүмийн үүдийн хаалган дээр нэгэн суун хүнтэй таардаг. 이 안전뱅이가 베드로에게 구걸을 했습니다. За энэ суун хүн Петрээс гуйлга гуйдаг. 베드로가 말하기를 금과 은은 나에게 없지만은 하나님의 이름으로 명하노니 걸으라 이렇게 말했습니다. За Петр хэлэхдээ надад чамд өгөх алт мөнгө байхгүй ч Бурханы нэрээр тушааж байна. Босоод алхах гэдэг. 그랬더니 기적이 일어났습니다. Тэгсэн чинь гайхамшиг бий болж байгаа. 안전뱅이가 일어난 겁니다. Нөгөө суун хүн чинь босоод ирсэн. 걸어 다니는 겁니다. Алхаад явж байна. 막 뛰어다니는 겁니다. Бүр гүүгээд үсрээ явж байна. 그래서 하나님께 찬미했습니다. Тийм учраас Бурханд магтан 이 모습을 보고 많은 사람들이 베드로 요한을 주목했습니다. энэ үйл явдлыг харсан олон хүмүүс Петр, Иохан хоёр руу бүгд төвлөрсөн. 사람들이 야 베드로 요한 정말 대단하다. 당신들은 정말 대단한 사람들이다. Хүмүүс хөөх Петр, Иохан ямар мундаг юм бэ? Та нар бол үнэхээр мундаг хүмүүс. 그때 베드로는 사람들 앞에 우쭐하지 않았습니다. Тэр үед Петр хүмүүсийн өмнө сэтгэлээ өргөмжлөөгүй. 이렇게 말했습니다. Ингэж хэлсэн. 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 기이 여기느냐? 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 게 아니다. Израиль эрчүүдээ та нар юунд нь гайхах нь вэ? Бид өөрсдийнхөө хүчээс үсэг бишрлэр түүнийг явдаг болгосон юм бишээ гэж байна. 16절 같이 읽겠습니다. 16-ыг нь хамт уншийе. Есүсийн нэрд итгэснээр түүний нэр та нарын харж байгаа энэ хүнийг тэнхээтэй болгосон юм. Есүсээр дамжин ирдэг итгэл нь түүнийг та бүгдийн өмнө цоо ирүүл болооч. 베드로는 예수님이 낫게 했다는 걸 말씀했습니다. Петр Есүс эдгэс юм аа гэдгийг хэлж байна. 베드로는 안전뱅이를 일으키는 기적을 나타냈지만은 자기를 드러난 게 아니라 오직 예수님께 영광 돌렸습니다. Петр тэр суун хүнийг босгосон гайхамшиг үйлдсэн хэрнээ өөртөө тэр алдраа аваагүй зөвхөн Есүст алдраа өргөсөн. 베드로는 겸손한 사람이었습니다. Тэгэхээр Петр даруй хүн байсан. 자기를 내세우거나 자기를 높이거나 자기를 드러내지 않았습니다. Өөрийгөө дөвийлэх, эсвэл өөрийгөө өргөмжлөх юм уу? Өөрийгөө илчилж харуулдаггүй байсан байна. 사도행전 10장도 보겠습니다. Үйлс 10 дугаар бүлгээс харъя. 10장 24절 10-ын 24. 24절부터 26절까지 같이 읽겠습니다. 10-ын 24-өөс 26 хүртэл хамт уншийе. Дараа өдөр нь тэр Кайсарид хурж ирэв. Корнел төрөл садан болон дотны андуудаа дуудаж цуглуулад тэднийг хүлээж байлаа. Петрийг орж ирэхэд Корнел түүнийг угтан хөлдөн унаж түүнд мөргөв. Харин Петр түүнийг босгоод "Бос, би ч гэсэн хүн шүү дээ" гэв. 여기 고넬료라는 이탈리아 백부장이 있었습니다. За энд Корнел гэх Италийн зуутын дарга хүн гарч байгаа. 이 사람은 구원은 못 받았는데 경건하고 기도하는 사람이었습니다. Энэ хүн аврагдаж чадаагүй хэрнээ их сүсэг бишрлэг бас залбирдаг хүн байсан. 하나님이 천사를 통해서 베드로를 청해서 말씀을 들어라 이렇게 말했습니다. Бурхан тэнгэр элчээр дамжуулан Петрийг гэртээ ураад түүний үгнээ сонсоо гэсэн байдаг. 그래서 고넬료가 사람들을 보내서 베드로를 청해 왔습니다. За тэгээд Петр хүмүүсийг явуулаад Петрийг урьсан. 그 베드로가 들어올 때 고넬료가 베드로 발 앞에 엎드려서 절했습니다. За тэгээд Петр гэрээр орж ирсэн чинь Корнел түүний хөлд нь мөргөөд доош нь сөгдөөд мөргсөн байна. 고넬료는 정말로 하나님을 사랑하고 구원을 받고 싶은 마음이 간절했던 사람이었습니다. Тэгэхээр Корнел үнэнхээр бүр Бурханыг хайрладаг, бас аврагдахыг чин сэтгэлээсээ хүсдэг хүн байсан байна. 오죽하면은 그 베드로 자기에게 말씀을 전해줄 그 베드로 사도 앞에 절을 했겠습니까? Тийм тийм сэтгэл нь бүр үнэнхээр их байсандаа үгийг дамжуулж өгөх Петрийн өмнө очиод сөгддөг, мөрөгдөг. 절을 받은 베드로는 깜짝 놀라서 일어나라 나도 사람이라 이렇게 말했습니다. Тэгээ өөрт нь мөргөж байгаа Корнелийг хараад Петр үнэнхээр гайхаад "Басаа би ч гэсэн хүн шүү дээ" гэсэн байна. 베드로는 그 사람의 절을 받지 않았습니다. Тэгэхээр Петр тэр хүнээр өөртөө мөргүүлээ. 자기를 높이지 않았습니다. Өөрийгөө өргөмжлөөгүй. 그리고 고넬료에게 복음을 전했습니다. Тэгээд Корнелд сайн мэдээг дамжуулсан. 그래서 고넬료와 일가와 친척 친구들이 다 구원받았습니다. Тэгээ Корнел түүний хамаатан садан гэр бүлийнхэн бүгд аврагдсан. 하나님이 베드로를 쓰셨습니다. Бурхан Петрийг хэрэгэлсэн. 베드로 사도를 쓰신 것은 베드로가 공부를 많이 했기 때문이 아닙니다. Элч Петрийг хэрэглэсэн нь Петр үнэхээр хичээлдээ сайн байсан юм биш.
그는 물고기 잡는 어부였습니다. Тэр зүгээр л нэг загас барьдаг загасчин байсан. 그런데 베드로 예수님을 사랑했습니다. Гэхдээ л Петр Есүсийг хайрладаг байсан. 그리고 구원을 받았습니다. Тэгээд аврагдсан байна. 그리고 복음 전하기를 원했습니다. Тэгээд сайн мэдээг тарааж амьдрахыг хүссэн байна. 그래서 예수님께 말씀을 많이 배웠습니다. Тийм л учраас Есүсээс үгнээс нь маш их сурсан. 그리고 겸손했습니다. Тэгээд мөн даруй байсан. 그래서 베드로가 성령님의 도우심으로 복음을 전한 것입니다. Тийм л учраас Петр ариун сүнсний тусламжаар сайн мэдээг тараасан байна. 오늘날에도 이런 베드로 모습을 본받아야 됩니다. Тэгвэл өнөө үед ч гэсэн бид нар энэхүү Петрийн амьдралаас үлгэр жишээ авах хэрэгтэй. 우리 몽골에도 이런 베드로 사도와 같은 일꾼들이 많이 생겨야 됩니다. Манай Монголд ч гэсэн энэ Элч Петртэй адил ийм бурхны ажилчид их бий болох хэрэгтэй. 홉도 교회에도 이런 일꾼이 많이 생겨야 됩니다. Ховд чуулганд ч гэсэн ийм ажилчин их бий болгох хэрэгтэй. 한국 선교사님들만 복음 전하는 거 아닙니다. Зөвхөн Солонгос сайн мэдээ тарагч нар л сайн мэдээг тунгалдаг юм биш ээ. 작년 학예 수양에 전국에서 6,000명 정도 모였습니다. За өнгөрсөн зуны нэгдсэн семинарт Солонгост нийт даяараа нэг 6,000 гаруй хүн цугласан. 몽골의 인구가 300만 명이 훨씬 넘습니다. 몽골 전체 인구가 300만 명이 넘습니다. Монголын зуны нэгдсэн семинарт 6,000 гаруй хүн оролцсон. Монголын нийт хүн ам нэг 3 сая гаруй хүн байгаа тийм ээ. 그 중에 구원받지 못한 사람 매우 많습니다. Тэр дундаас аврагдаж чадаагүй хүмүүс маш их байна. 누가 그 사람들에게 전도해야 할까요? Хэн тэдгээр хүмүүс сайн мэдээ тарах хэрэгтэй юм бол? 한국 선교사님들 다 해봐야 20명도 안 됩니다. Солонгос сайн мэдээ тараагч нар тийм ээ бүгдээрээ нийлээл нэг 20 ч хүрэхгүй хүн байгаа. 몽골 말도 못합니다. Монгол хэлээрч ярьж чадахгүй. 통역이 말 해줘야 됩니다. Орчуулагч байнга хэлж өгөх хэрэгтэй болдог. 이 300만 명 넘는 사람에게 어떻게 복음을 다 전하겠습니까? Тэгэхээр чи энэ 3 сая гаруй хүнд яаж бүгдэнд нь сайн мэдээ тарах юм бэ? 내 친구, 내 이웃, 내 가족, 나와 같은 말을 쓰는 이 몽골 민족에게 우리 몽골 사람들이, 몽골 일꾼들이 전도해야 되는 겁니다. Тэгэхээр миний найз нөхөд, миний гэр бүл, миний эргэн тойронд байгаа эдгээр бүх хүмүүст тийм ээ надтай адилхан хэлээр ярьдаг хүмүүс учраас монгол хүмүүс бид бүхэн сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. 우리 다 할 수 있습니다. Бид бүгдийг нь хийж чадна. 베드로 어부였는데 했습니다. Петр загасчин байсан хэрний хийж чадсан. 요한도 어부였는데 했습니다. Йохан ч гэсэн загасчин байсан чадсан. 누구나 할 수 있습니다. Хинч байсан хийж чадна. 다만 성령님의 도우심을 힘입어서 해야 됩니다. Гол нь ариун сүнсний хүчээр хүчийг олж байгаад тэгээд хийх хэрэгтэй. 사도행전 5장을 보겠습니다. Үс 5 дугаар бүлгээс харъя. 5장 1절. 5-ын 1. 5장 1절부터 11절까지 천천히 읽어주시는데 여러분들은 생각하면서 들으시기 바랍니다. За 5-ын 1-ээс 11 хүртэл эндээс би айжрахаар уншиж өгье. Та бүхэн маань сайн бодоод хамт хараарай. Гэтэл Ананиа гэгч эхнэр Сафиртайгаа хамт хөрөнгөө зарж өртгөөс нь өөртөө үлдээж үлдсэнийг нь элч нарын хөлд тавьжээ. Энэ тухай эхнэр нь бүрэн мэдэж байв. Харин Петр Ананиа зүрх чинь яагаад сатанд автаж чи газрынхаа өртгөөс нүүн ариун сүнсэнд худал хэлв. Худалдахаас өмнө тэр газар чинийх байсан биш үү? Зарагцснаас хойш өртгөнч чиний л мэдэлд байгаагүй гэж үү? Яаж ийм үйлийг зүрхэндээ сэдвэ? Чи хүнд биш, харин бурханд худал хэллээ гэв. Үүнийг сонсмогцоо Ананиа газар унаж амьсгал хураажээ. Үүнийг сонссон бүхний дээр үлэмжийн айдас хурав. Залуус босон түүнийг ороогоод гаргаж оршууллаа. Юу болсныг мэдээгүй эхнэр нь 3 цаг өнгөрсний дараа хурч ирэв. Петр түнд та нар газраа ийм үнээр зарсан уу? Надад хэлээч гэхэд тэр эмэгтэй. Тийм ээ, ийм үнээр гэв. Петр түнд та хоёр юунд эзний сүнсийг сорихоор санаа нийлв. Харахтун нөхрөгч нь орсуулагчдын хөл хаалганы дэргэд байна. Тэд чамайгч бас гаргана гэхэд эмэгтэй тэр даяаруу түүнийг хөл дунаж амьсгал хоров. Залуус орж ирээд түүнийг өгснийг үзв. Тэгээд түүнийг авч гараад нөхрийнх нь дэргэд хөдөлүүлжээ. Чуулган даяар энэ бүхнийг сонссон бүгд тэр үлэмжийн айдас ноёлов. 여기 아나니아와 삽비라가 나옵니다. За энд Ананиа, Сафир гэдэг хоёр хүн гарч байна. 그 당시 초대교회 당시에 자기 소유를 다 팔아서 하나님께 바쳤습니다. За анхны чуулганы үед итгэгчид өөрсдийнхөө эд хөрөнгийг бүгднийг зараад бурхны ажилд зориулж өргөдөг байсан. 5장 바로 앞에 4장에 보면은 바나바라고 하는 사람이 밭을 팔아서 그 값을 사도들에게 바쳤습니다. За 5 дугаар бүлгийн өмнө 4 дугаар бүлгээр харах юм бол Барнав гэдэг хүн өөрийнхөө талбайг худалдаад
тэр хөөс мөнгөө бүгднийг элчнэрт авчиж өргөдөг. 물론 이것은 그 당시 초대교회 당시에만 있었던 일입니다. Мэдээж энэ бол тухайн үед буюу анхны чуулганы үед л болж байсан л да. 지금은 이렇게 하지 않습니다. Одоо л ингэж хийхгүй. 왜 그때는 소유를 다 팔았냐면은 가지고 있어봐야 자기 것이 안 됐습니다. Тэр үед яагаад эд хөрөнгөө бүгдийг нь худалдсан бэ гэхээр өөртөө байлгалаач өөрийнх нь биш байсан байхгүй юу? 로마가 다스리고 있을 때 그리스도인들은 엄청난 핍박을 받았습니다. Ром тэр улсыг захирдаг байх үед Христэд итгэгчнэр маш их хавчэгддэг байсан. 재산 다 빼앗기고 그리고 그리스도인인 것이 밝혀지면 다 죽었습니다. Эд хөрөнгөө бүгднийг нь булаалгана. Мөн Христэд итгэгч хүн гэдг нь мэдэгдвэл бүгдээрээ амь алддаг байсан. 그래서 복음을 전하기 위해서 어차피 뺏기고 죽을 목숨 하나님께 바치고 하나님을 위해서 살다가 순교한 겁니다. Тийм учраас угаасаа л булаалгах эд хөрөнгө угаасаа л өөхөх амь эми чинь үүнийгээ бурхандаа өргөе, бурхныхаа төлөө энэ амь амьдралаа зориулъя гэж амьдарч байсан. 바나바가 바칠 판값을 바쳐서 성도들에게 칭찬받는 걸 보고 아나니아 삽비라도 우리도 바쳐서 칭찬받자 생각했습니다. За Барнаб өөрийнхөө талбайг худалдаад тэр хөлсөө элчнэрт авчирч өгсөн чинь ахан дүүснэр түүнийг магтаж сайшааж байгааг хараад энэ Анания Сафир хоёр жигсэн бид ч гэсэн ингэж зараад нэг магтаж сайшаа сонсё гэж үзсэн байна. 그런데 막상 다 바치려고 보니 너무 아까운 겁니다. Гэтэл яг тулаад яг өргөх дээрээ тулсан чинь их 그리고 хайран санагд. 다 바치면 우리 어떻게 살지 걱정도 되는 겁니다. Тэгээд бүгднийг аваачаад өргөчих юм бол бид нар яаж амьдрах болж байна гэж санаа зовсон байна. 그래서 얼마를 감췄습니다. Тийм учраас хэсгийг нь аваад нуучихсан. 그리고 베드로 사도에게 말하기를 이것이 전부입니다. Тэгээд Элч Петр хэлэхдээ энэ нь бол бүх хөлс нь мөн гэсэн. 베드로 사도가 말하기를 어찌하여 하나님께 거짓말을 하였느냐. Элч Петр хэлэхдээ чи хэрхэн хүнд биш бурханд худал хэллээ гэсэн ба. 아나니아의 혼이 떠나고 죽었습니다. За Ананиагийн сүнс нь орхин яваад тэгээд үхсэн. 3시간쯤 지나서 그 아내가 왔는데 아내에게도 물었습니다. За 3 цагийн дараа эхнэр нь орж ирсэн байна. Эхнэрээс нь ч гэсэн асуусан. 이것이 판값 전부이냐 물었습니다. За энэ яг энэ үнээр газраа худалдсан уу? 이게 전부입니다. 거짓말했습니다. Тийм ээ энэ бүгдээ гэж худлаа ярьчихсан байна. 삽비라 아내도 죽었습니다. Сафир эхнэр нь ч гэсэн үхсэн. 자, 여러분 왜 이런 사건이 성경에 기록되어 있을까요? За хүмүүсээ яагаад ийм үйл явдал Библиэлд бичигдсэн бол? 아나니아 삽비라는 구원 받은 사람입니다. Анания Сафир хоёр аврагдсан хүмүүс аахгүй юу? 하나님을 위해서 나름대로 한 것입니다. Бурхны төлөөгөл хэр чинээрээ өөртөөхөө чадхаар хийж байна. 그리고 베드로 사도는 아나니아 삽비라를 개인적으로 잘 알고 있는 사람입니다. Тэгээд энэ Петр, Элч Петр, Анания Сафир хоёртой хувьдаа бас их таньдаг мэддэг болсон. 그런데 그 물건 판 값을 자기 재산 판 값을 얼마를 감추었다고 죽이는 건 좀 너무하지 않는가 이런 생각도 듭니다. Гэтэл тийм ээ газраа өөрийнхөө хувийн хөрөнгийг худалдсан тэр үнээсээ хэсэгтнийг авч далд хийсэн гэлээгээд бүр амийг нь авах нь бас арай дэндэж байгаа хэрэг биш болов уу? 왜 베드로는 아나니아 삽비라가 죽도록 놔뒀을까요? Яагаад Петр, Анания Сафир хоёрыг өгөхөөр тэгээд орхисон юм болоо? 베드로가 죽인 건 아닙니다. Петр өгүүлсэн юм биш. 하나님이 그렇게 하신 겁니다. Бурхан тэгж хийсэн 근데 баггүй. 베드로가 하나님의 말씀을 받아서 그걸 대신 실행한 거예요. Харин Петрийн хувьд Бурханы үгийг хүлээн аваад өмнөөс нь үйлдэлсэн баггүй юу? 인간적으로 보면 참 어려운 일이었을 것입니다. За хүний нүдээр харуул бас их хэцүү үйл явдал болсон. 같이 신앙생활 하고 있던 성도였습니다. Хамтдаа итгэлээр амьдарч явсан итгэгчид байсан байхгүй юу? 거짓말 좀 했다고 죽게 하는 건 좀 너무 마음이 힘들었을 것 같습니다. Нэг жаахан худлаа ярьчихлаа гэд бүр өхөөлнэ гэдэг маань сэтгэл нь үнэхээр хэцүү байсан баг. 근데 왜 베드로는 그렇게 했을까요? Яагаад Петр гэхдээ тэгж хийсэн бол? 교회가 너무 소중했기 때문입니다. Чуулган дэндүү үнцэнтэй байсан учраас тэр. 이 당시는 초대 교회가 막 생길 때였습니다. Энэ үе чинь анхны үеийн чуулган дөнгөж бий болох үе байхгүй юу? 성령님이 역사하시는 교회. Ариун сүнсний ажиллаа хийдэг чуулган. 복음을 전해서 계속 구원받는 역사가 날로 나타나는 그 당시 교회였습니다. Сайн мэдээ тараагаад өдөр бүр аврагдсан хүмүүс нэмэгдэж байсан тийм л үе байхгүй юу? 여기에 죄가 들어오면 안 되는 겁니다. Гэтэл ийм газар гим нүгэл орж ирж болохгүй. 하나님을 속이는 성령님을 속이는 죄가 들어오면 교회가 부패하고 변질되기 때문에 베드로는 교회를 너무나 사랑한 것입니다. Бурхныг хуурж тийм ээ чуулганы хуурсан ийм гим нүгэл ороод ирчих юм бол чуулган ялзарч баг багаар холилдох учраас Петр энэхүү чуулганыг маш их хайрладаг байсан байна. 교회에 세상의 죄가
들어오고 세상과 타협하고 부패하고 변질되면은 성령님이 떠나십니다. Чуулган дотор ертөнц орж ирээд гэм нүгэл орж ирэх юм бол чуулган ялзарна бас холилдно. Тэгээд энэ чуулганыг ариун сүс орхиод одно. 그래서 베드로는 성령님이 떠나실까 봐 너무나 두려웠던 겁니다. Тийм учраас Петр ариун сүс орхих вэ гэж дэндүүх айсан байна. 그래서 아나니아 삽비라가 성령님을 속인 거, 하나님을 속인 거 용납하지 않은 겁니다. Тийм учраас Анания Сафир хоёр ариун сүнсийг мэхэлж бурхныг мэхэлсэн энэ хэргийг уучлаагүй. 지금 교회도 마찬가지입니다. Тэгвэл өнөө үеийн чуулган ч гэсэн адилхан. 우리 교회는 깨끗해야 됩니다. Манай чуулган цэвэрхэн байх ёстой. 세상과 구별돼야 됩니다. ертөнцөөс тусгаарлагдсан байх ёстой. 우리 주님을 닮아서 거룩해져 가야 됩니다. Бид эзнийгээ дуурайгаад ариун болох хэрэгтэй. 그래서 세상 사람들이 짓는 죄를 성도들은 멀리해야 됩니다. Тийм учраас ертөнцийн хүмүүсийн хийдэг гэм нүглээс итгэгч хүмүүс хол явах хэрэгтэй. 지금 세상은 완전히 타락했습니다. Одоо энэ ертөнц бол бүрэн завхарсан. 특별히 성적으로 완전히 타락했습니다. Ялангуяа энэ хөөсийн харилцаан дээр маш их завхарсан байна. 대한민국은 간음죄가 법적으로 없어졌습니다. Солонгос улсад бол завхаарлын гэм нүгэл бүр хуулиас одоо хасагдсан. 간음을 해도 죄가 안 됩니다. Завхарсан ч гэм гэж тооцогдохоо болчихсон. 지금 전 세계에 25개 넘는 나라가 남자가 남자끼리 여자가 여자끼리 결혼하는 것을 인정했습니다. Одоо дэлхийд даяар 25 гаруй улс орон тийм ээ эрэгтэй хүн эрэгтэй хүнтэй, эмэгтэй хүн эмэгтэй хүнтэй албан ёсоор хурмаа гэрлэлтэд батлуулж гэр бүл болохыг хууль ёсоор зөвшөөрч гисэн. 대한민국도 동성애자 많습니다. Солонгос улсад ч гэсэн ижил хүүснүүд олон байна. 세상은 그렇게 타락했습니다. ертөнц иймэрхүү маягаар завхарж байна. 소돔 고모라보다 더 타락했습니다. Содом Гоморогоос ч илүү завхарж байна. 이제 곧 멸망이 가까웠습니다. Одоо тэр сүрэл шийтгэл тун ойрхон ирж хэд. 그러나 교회는 깨끗해야 됩니다. Тийм байсан ч чуулган цэвэрхэн байх ёстой. 세상과 달라야 됩니다. ертөнцөөс өөр байх ёстой. 그런 죄를 가져오면 안 됩니다. Тийм гэм нүглийг аваад орж ирж болохгүй. 특별히 청년들은 이성적인 죄를 지어서는 안 됩니다. Ялангуяа залуучууд энэ эсрэг хөөсний гэм нүгэл үйлдэж болохгүй. 믿지 않는 사람과 이방 결혼해서는 안 됩니다. Итгэдэггүй хүнтэй хурим хийж огт болохгүй. 하나님 뜻이 아닙니다. Тэр чинь бурхны хүсэл биш. 그렇게 하면 믿음 지킬 수가 없습니다. Тэгэх юм бол итгэлж сахиж чадахгүй. 전도할 수가 없습니다. Сайн мэдээ тарааж чадахгүй. 교회는 점점 능력이 떨어집니다. Чуулган баг багаар хүчээ алдна. 성령님의 역사가 점점 희미해집니다. Ариун сүнсний хийж байгаа ажил баг багаар бүдгэрч байхгүй. 그래서 우리 교회는 세상이 마지막이 되더라도 끝까지 깨끗해야 됩니다. Тийм л учраас манай чуулган ертөнц төгсгөл нь болоо завхарч байсан ч эцсийн хүртэл бид бол цэвэрхэн л байх ёстой. 세상 사람들은 도적질도 하고 거짓말도 하고 사기도 칩니다. ертөнцийн хүмүүс хулгай хийгээл, худал хийгээл, лөөгөр дадлаа. 구원받은 사람은 절대로 그래서는 안 됩니다. Аврагдсан хүн огтхон ч тэгэж болохгүй. 정직해야 됩니다. Шудраг байх ёстой. 거짓말하면 안 됩니다. Худлаа ярьж болохгүй. 남을 속이면 안 됩니다. Бусдыг мэхэлж болохгүй. 그래서 내가 일한 만큼 소득을 벌어야 됩니다. Өөрийнхөө ажилласан чинээгээр орлого аваад л амьдрах ёстой. 그 노력 없이 많은 돈을 큰 돈을 한꺼번에 벌려고 하는 그 일확천금하려는 그런 마음 버려야 됩니다. Тийм ээ хичээж хөдөлмөрлөхгүйгээр тийм ээ маш их мөнгийг нэг дор олох гэсэн тиймэрхүү арга чавгыг ашиглаж болохгүй. 주식에 투자하거나 뭐 비트코인 이런 거 투자하는 거 이거 절대 옳지 않습니다. Одоо хувьцаанд хөрөнгө оруулах ч юм уу эсвэл биткойн нөгөө цахим арилжаа иймэрхүү 열심히 хийж болохгүй. 땀 흘려서 일해서 벌어야 됩니다. Хичээнгүлэн хөлсөө туслуулан ажиллаад түүнийхээ хариуг л олох хэрэгтэй. 그리고 많은 이단 교리들이 있습니다. Мөн олон харь буруу урсгалууд байж байна. 한국에 이단들 많습니다. Солонгос буруу урсгал сургаал маш 성경 олон. 전혀 성경적이지 않습니다. Огтхон ч Библийн дагуу 그런데 заагдаггүй. 많은 사람들이 따라갑니다. Гэхдээ тийм байхад олон хүмүүс дагаа явж идэг. 사람들은 무엇이 진리인지 진리가 아닌지를 구별을 못합니다. Тэгэхээр хүмүүс юу нь үнэн болох, юу нь үнэн биш болохыг ялгаж мэдхээ 사단 байсан. 마귀 역사입니다. Энэ бол бузарсан сатаны ажиллаа хийж байгаа. 초대교회 마귀는 그리스도인을 핍박하고 죽였습니다. Анхны чуулганы үед бузар сүнс Христэд итгэж хүмүүсийг хавчиж амийг нь хөнөөж ижсэн. 마지막 시대 마귀는 가짜를 만듭니다. Тэгвэл төгсгөлийн үед бузар сүнс хуурамчийг олон бий болгож байгаа. 가짜 성도, 가짜 교회. Хуурамч итгэгч, хуурамч чуулган 아무리 들어도 구원 못 받는 가짜 복음을 만듭니다. хичнээн сонссон ч аврагдаж чадахгүй тийм хуурамч сайн мэдээг их олон болгочихсон. 그래서 교회당 열심히 다니고 하나님을 믿는데 천국 못 가는 거짓된 신자들이 너무 많습니다. Тийм учраас сүмд их яваад л бурханд их хичээнгүү итгээд байдаг. Тийм байгаа хэрнээ
аврагдаж чадахгүй там руу явж байгаа итгэгч гэж байгаа хүмүүс олон байж байна. 우리는 세상의 잘못된 가르침, 이단 교리 이런 걸 정말 조심해야 됩니다. Тэгэхээр бид ертөнцийн буруу сургаалууд, тэр буруу урсгалуудаас маш их болгоомжилдог байх хэрэгтэй. 여러분이 배우는 하나님의 말씀이 초대교회 사도들이 배우고 전했던 말씀과 정말 똑같습니다. Та бүхний одоо сурж байгаа бурхны энэ үг сайн мэдээ анхны чуулганы үед энэхүү элчиннэрийн дамжуулж байсан сайн мэдээтэй яг адилхан. 어떻게 그것을 알 수 있냐면은 성령님이 역사하시는 걸 보면 알 수 있습니다. Үүнийг яаж мэдэх вэ гэхээр ариун сүнс адилхан ажиллаа хийж гэнэ үү гэдгээр мэднэ. 제가 내일 모레 성령님이 역사하시는 우리 교회에 대해서 자세히 말씀드릴 겁니다. За би нөгөөдөр ариун сүнс ажиллаа хийж байгаа манай чуулганы тухай илүү тодорхой хэлж өгөх болно. 베드로 사도는 죄에 대해서 단호했습니다. Ээлж Петр гмийн тал дээр бол шийдэмгүй байсан. 비록 잘 아는 아나니아 삽비라였지만은 죽도록 처벌했습니다. Хичнээн Анания Сафир хоёрыг сайн мэддэг танил байсан ч үхэл гэдэг тэр шийтгэлийг өгсөн байхгүй юу? 인정과 사랑이 없어서가 아닙니다. Тэр хүн хоорондын сэтгэл хайр байхгүй тэгсэн биш. 교회가 너무나 소중했기 때문입니다. Чуулган үнэхээр үнцэнтэй учраас л тэр. 교회가 깨끗해야 하나님이 쓰시고 하나님이 쓰셔야 전도가 되기 때문에 그렇게 한 것입니다. Чуулган цэвэрхэн байж аж бурхан хэрэглэн, бурхан хэрэгжилж аж сайн мэдээг тараагдах учраас тэгж байна. 인정적으로 하시면 안 됩니다. Тэр хүн хоорондын сэтгэлээр хандаж болохгүй. 잘못한 것은 단호하게 징계해야 됩니다. Буруу байгаа зүйлийг шийдэмгий сахилгажуулах ёстой. 물론 개인적으로 나에게 누가 잘못한 거 용서해야죠. Мэдээж хэн нэгэн хувьдаа тийм ээ ганцхан надад нэг буруу 누가 зүйл 좀 хийсэн байвал уучлах хэрэгтэй. 실수하고 나에게 말 잘못하고 다 이거 용납하고 덮어줘야죠. Хэн нэгэн нэг алдаа гаргаад надад нэг буруу зүйл хийгээд ч юм уу тиймэрхүү зүйлийг бол уучлаад далталж өгөх хэрэгтэй. 교회가 단호하게 징계해야 되는 죄는 따로 있습니다. Харин чуулганы талаас шийдэмгийгээр сахилгажуулах ёстой гэм нүгэл гэж байдаг. 교회를 치명적으로 해를 입히는 죄가 들어왔을 때 그렇게 하는 겁니다. Чуулганд маш том өвлийн хохирлыг үзүүлэх тийм гэм нүгэл орж ирсэн тохиолдолд сахилгажуулах хэрэгтэй. 형제가 도적질을 한다든지 또는 어떤 성도가 간음죄를 진다든지 잘못된 교리에 미혹이 됐다든지 그것은 징계해야 됩니다. Итгэгч хүн хулгай хийх юм уу? Эсвэл итгэгч хүн завхаарах юм уу? Эсвэл итгэгч хүн өөр буруу янз бүрийн сургаал үгийг оруулж ирэх юм уу? Ийм зүйлүүдийг бол шууд шийдэмгий сахилгажуулах хэрэгтэй. 사도행전 9장을 보겠습니다. Үес 9-р бүлгээс харъя. 20절 9-20. 20절부터 25절까지 천천히 같이 읽겠습니다. 20-аас 25 хүртэл удаахнаар хамтдаа уншийе. Тэгээд төдөлгүй тэрээр синагогуудад тэр бол бурхны хүү мөн гэж тунхаглаж эхлэв. Түүнийг сонссон бүхэн гайхшран энэ чинь Иерусалимд энэ нэрийг дуудсан болгоныг устгаж бас тэднийг хүлж аглах тахилч нарт хүргэх зорилготой энд ирсэн биш билүү гэцгээж байлаа. Харин Саул улам хүчийг олж Есүс бол Христ мөн гэдгийг нотлон Дамаскт амьдрагч юдэчүүдийг сандаргах болов. Түүнээс хойш олон хоног өнгөрсний дараа юдэчүүд түүнийг алхаар хойволдцгаав. Гэвч хойволдаанд нь Саул их болжээ. Тэд түүнийг алахын тулд гулдан хаалгануудын дэргэд өдөр шөнөгүй отож байлаа. Гэвч дагалдагчид нь шөнөөр түүнийг сагсанд суулгаж хэрэм дагуулan буулгажээ. 바울이 구원받기 전에 이름이 사울이었습니다. Паул аврагдахаас өмнө нэр нь Саул байсан. 사울은 예수님이 구세주라고 생각하지 않았습니다. Саул Есүсийг аврагч эзэн гэж боддоггүй байсан. 오히려 그 예수님을 믿는 성도들을 잡으러 다니는 일에 앞장섰습니다. Эсвэргээрээ Есүст итгэдэг тэдгээр итгэгч нарыг бариучлах ажилд хамгийн урд нь төрүүлээд явдаг хүн байсан. 사울은 성경 지식도 많았고 그리고 바리새인이었고 그리고 로마 시민권자였는데 그 많은 좋은 것을 가지고도 예수님이 누군지를 몰랐습니다. Саул Библийг маш сайн мэддэг байсан, мөн фарисей хүн байсан, мөн Ромын иргэншилтэй хүн байсан. Тийм сайхан болцлуудтай байсан хэрнээ тэр Есүсийг хэн бэ гэдгийг мэддэг. 그래서 예수님 믿는 사람을 핍박하고 다녔습니다. Тийм учраас Есүст итгэдэг байсан хүмүүсийг хавчдаг байсан байна. 다메섹 가는 길에 예수님을 만났습니다. Дамаск руу явж байх замдаа Есүстэй уулздаг. 물론 부활하신 예수님이죠. Мэдээж дахин амьсан Есүстэй уулздаг. 예수님의 음성을 들었습니다. Есүсийн дуу хоолойг сонссон. 사울아 사울아 어찌하여 나를 핍박하느냐. Саулаа чи юунд намайг хавчихна вэ? 그때에 사울은
자기가 그 핍박하던 그 크리스찬들이 믿는 그 예수님이 참으로 구세주, 메시아, 그리스도라는 것을 알게 됐습니다. Тэр үед Саул өөрийнх нь хавчаад исэн тэдгээр хүмүүсийн итгэдэг Есүс гэдэг чинь үнэхээр жинхэнэ аврагч Месиа эзэн мөн юм байна гэдгийг ухаардаг. 사울이 극적으로 구원을 받았습니다. Саул тэр даруй аврагдсан байна. 기적입니다. Энэ бол гайхамшиг. 하나님이 이방에 복음을 전하기 위해서 사도 바울을 택했다고 말씀했습니다. Бурхан харь үндэстнүүдэд сайн мэдээг тараахаар Элч Паулыг сонгосон гэж байгаа. 그 사울이 본격적으로 전도하기 전에 여기 23절에 보면 여러 날이 지남에라는 말이 나옵니다. За тэгээд тэр Саул яг жинхэнэ сайн мэдээг тарааж эхлэхээс өмнө 23 дээр хаврал түүнээс хойш олон хоног өнгөрсний дараа гэж байна. 구원을 받고 여러 날이 지나서 본격적으로 전도했습니다. Аврагцнаас хойш олон хоног өнгөрсний дараа сайн мэдээ тарааж эхэлсэн байна. 갈라디아서에 보면은 이 여러 날이 3년 동안 아라비아에 가 있었다라고 나옵니다. Галаад номон дээр харах юм бол энэ олон хоног өнгөрсний дараа гэдэг хугацааг 3 жилийн турш Арабид байсан гэж хэлсэн. 아라비아는 사막입니다. Араб бол цүл газар. 왜 하나님이 그 사울의 구원을 받아서 바울이 되었는데 빨리 전도하지 않고 그 사막에 아라비아 사막에 보내서 3년을 있게 했을까요? Тэгэхээр Саул Саул аврагдаад Паул болчиход байгаад яагаад бурхан шууд түүнээр сайн мэдээ тараалгуулахгүйгээр 3 жилийн турш тэр Араб цүл газар байлгасан юм болов. 빨리 전도하면 더 좋을 것 같은데요. Хурдхан сайн мэдээ тараагаад явбал илүү сайн байс тээ. 왜 3년이나 아라비아에 보냈을까요? Яагаад 3 жилийн турш бүр Арабад амьдруулсан юм бол? 하나님의 일을 잘하기 위해서는 반드시 훈련 받는 기간이 필요한 것입니다. Бурхны ажлыг сайн хийхэд бол заавал дасгалжуулах тэр цаг хугацаа хэрэгтэй. 훈련 없이는 잘할 수가 없습니다. Дасгалжуулалт авахгүйгээр өсөж чадахгүй. 운동 선수도 시합에 나가기 위해서는 많은 훈련을 합니다. Спортын тамирчин ч гэсэн тэмцээн уралдаанд орохын тулд маш их дасгал сургалт хийдэг. 군인들은 전쟁을 하기 전에 훈련을 많이 합니다. Цэргүүд дайн тулаанд орохоос өмнө маш их дасгал сургалтанд ордог. 몽골도 군대 있습니까? Монгол ч гэсэн цэрэг байгаа тийм ээ. 몽골 여기 저 형제들 몽골 청년들 군대 의무적으로 갑니까? Манай Монгол ах нар залуучууд цэргийн албаг хаах нь үүрэг үстэй тийм ээ. 아 그렇습니까? 그러면 군대가 어떤 곳인지 잘 아시겠네요. Тэгвэл энэ цэрэг ямар газар гэдгийг сайн мэдж байгаа. 군대는 훈련받는 곳입니다. Цэрэг бол дасгалжуулагддаг газар. 훈련을 열심히 받으면 땀을 많이 흘리면은 피를 적게 흘린다. Хичээнгүйлэн дасгалжуулагдаж хичээнгүйлэн маш их хөлсөө урсах юм бол дайнд ороод баг цусаа урсах. 훈련을 받지 않거나 적당히 받으면 전쟁터에서 피를 흘리고 심지어 죽을 수도 있습니다. Мэдээ дасгал сурвалжилтаа сайн орохгүй эсвэл яг өнгөцгөн тэгсгээл оролцсон бол дайнд оролцоод их цусаа урсгадаг. 구원받은 성도는 구원을 받은 즉시로 영적 전쟁터에 와 있다고 할 수 있습니다. Тэгэхээр аврагдсан итгэгчин аврагдсан тэр даруйда сүнслэг дайны талбар дээр ирчихсэн гэж хэлж болно. 우리는 그리스도의 군사입니다. Учир нь бид нэр Христийн цэргүүд. 내 육신과 싸우고 세상과 싸우고 마귀와 싸우는 겁니다. Өөрийнхөө махбодтой тэмцдэг, ертөнцтэй тэмцдэг, бузар сүнстэй тэмцдэг. 반드시 이겨야 됩니다. Заавал ялах ёстой. 지면은 마귀의 소나기에 잡히는 거예요. Ялагдчих юм бол тэгэл бузар сүнсний гар татгуулчих. 참으로 구원을 받은 사람은 지옥에는 안 갑니다. Жинхнээс аврагдсан хүн бол яг тамар руу явахгүй. 그런데 아무 쓸모없는 사람이 돼요. Гэхдээ ямар ч хэрэгцээгүй хүн болж гана. 있으나 마나한 사람. Байсан ч болдог, байхгүй ч болдог. 오히려 하나님 일을 회방하는 사람이 될 수도 있습니다. Бүр эсрэгээрээ бурхны ажил бүр саад болдог ч хүн болж байгаа магадгүй. 그래서 우리는 이 영적 전쟁에서 이겨야 되는데 이기기 위해서는 반드시 훈련을 먼저 잘 받아야 한다. Тийм л учраас бид энэ сүнслэг дайн тулаанд ялах хэрэгтэй. Ялахын тулд эхлээд дасгал сургалтад сайн орох хэрэгтэй. 그래서 바울은 아라비아 사막에 간 겁니다. Энэ шалтгааны улмаас Паул Арабад 3 жил очсон. 하나님 보내신 거예요. Бурхан явуулсан. 오늘 울란에서 비행기로 홉도 오면서 비행기에서 내려다 보니까 여기 다 광야고 다 사막이더라고. Өнөөдөр Улаанбаатараас онгоцоор ирээд онгоцноос буугаад харсан чинь ер нь бол их цөллөрхүү газар байсан. 그럼 여러분도 뭐 구원받으면 3년간 저 사막에서 살아야 할까요? Тэгвэл яг та бүхэн аврагдаад те даруйда 3 жил цөлд очиж амьдрах хэрэгтэй болов? 그럴 필요는 없습니다. Тэгэх бол шаардлагагүй. 여러분의 아라비아가 있습니다. Та бүхний Араб гэж байгаа. 여러분이 지금 살고 있는 집이 훈련장입니다. Та бүхний одоо амьдарч байгаа гэр чинь сургуулилт хийх газар. 여러분이 다니는 학교가 여러분의 신앙의 훈련장입니다. Та бүхний явж байгаа тэр суралцж байгаа сургууль чинь та бүхний итгэлийн
дасгалжуулагдах газар чинь. 여러분이 지금 다니고 있는 직장이 훈련장입니다. Та бүхний одоо хийж байгаа тэр ажил чинь дасгалжуулагдах. 내가 지금 있는 곳, 내가 지금 처한 상황이 나에게 아라비아 훈련장인 거예요. Одоо миний байгаа газар, одоо надад өгөгдсөн байгаа орчин нөхцөл маань араб буюу миний 우리의 삶 속에는 дасгалжуулагдах газар. 사막 같은 게 있습니다. Бидний амьдралд цөл адил зүйл байдаг. 사막은 거칠고 위험하고 외로운 곳이잖아요. Цөл гэдэг хуурай хатуу, аюултай, мөн ганцаардмал газар. 내 삶 속에 힘든 게 있는 겁니다. Тэгэхээр миний амьдрал үүнтэй адил хэцүү бэрхшээл байдаг. 답답한 게 있는 거예요. Давчдмаар хэрэг байдаг. 외로운 게 있는 겁니다. Ганцаардах тал байдаг. 왜 구원받은 나를 이런 상황에 처하게 해놓으셨을까요? Яагаад аврагдсан намайг ийм нөхцөл дотор оруулаад байгаа юм бэ? 하나님 훈련시키시는 겁니다. Бурхан дасгалжуулаад байгаа байхгүй. 이걸 잘 참고 여기서 견디고 여기서 많은 훈련을 해서 성장해야 되는 겁니다. Үүнийг сайн твчээд эндээ маш их дасгал сургалтанд нь ороод өсөх хэрэгтэй. 그래야 하나님의 일을 할 수 있는 겁니다. Тэгж байж бурхны ажлыг хийж чадна. 우리는 훈련 받는 동시에 전쟁하고 있습니다. Тэгэхээр бид нар дасгалжуулалтынхаа хажуугаар дайнд орж байна. 전쟁하면서 또 훈련 받습니다. Дайнд орж байгаа мөн түүгнийхээ давхар дасгалжуулагдаж байна. 여러분이 만나는 사람들이 다 내 훈련 대상입니다. Та бүхний уулзаж байгаа хүн бүгдээрээ миний намайг дасгалжуулж байгаа хүн. 내 가족 중에 구원 안 받은 가족이 나를 핍박할 수도 있지 않습니까? За гэр бүлүүд дундаас мань тийм ээ аврагдаагүй хүн нь намайг хавч зовоож иж болно. 여러분의 친구가 내 믿음을 회방하고 내가 전도할 때 핍박할 수도 Та 있습니다. бүхний найз таны итгэлийг эсэргүүцээд сайн мэдээ тараахт чинь хавчиж үйж болно. 내 뜻대로 안 되는 일이 많습니다. Миний сансан хүснээр болдоггүй зүйл 때로는 болон 가난하고 때로는 몸이 아픕니다. заримдаа ядуурдаг, заримдаа бие ч өвддөг. 훈련입니다. Дасгалжуулалт юм аа. 그 모든 훈련을 우리가 잘 이겨내가야 됩니다. Тэр бүх дасгалжуулалтыг бид нар сайн ялаад гарах хэрэгтэй. 그래야만 어디를 가서든지 하나님의 복음을 전할 수 있는 일꾼이 되는 거예요. Тэгэж үйжэл хаанч утсан бурхны сайн мэдээг дамжуулж чадах ажилчин болно. 여러분 어려운 일을 겪을 때마다 내가 지금 훈련받고 있다 생각하시기 바랍니다. Та бүхэн ч гэсэн тийм ээ хэцүү зүйл болох болгонд би дасгалжуулагдаж байгаа юм байна гэж бодоорой. 내가 지금 있는 이곳이 나에게 아라비아 사막이구나 이걸 생각하셔야 됩니다. Миний одоо байгаа энэ газар миний хувьд араб юм байна, цөл юм байна гэж бодох хэрэгтэй. 사도행전 15장을 보겠습니다. Үйлс 15-аас харъя. 36절 15-ын 36. 36절부터 41절까지 천천히 같이 읽겠습니다. 36-аас 41 хүртэл удаахнаар хамт уншийе. Хэдэн өдрийн дараа Паул эзний үгийг тунхуулсан хот бүрийн ах дүүнэр дээр буцаж очин тэд ямар шуухан байгааг нь мэдээ гэж Барнабт хэлв. Марк гэгддэг Иохныг өөртөөхөө хамт авч явахыг Барнаб хүсжээ. Памфолд биднийг орхиж бидэнтэй үйлсийн төлөө хамт яваагүй түүнийг авч явах хэрэггүй гэж Паул шийдэв. Хурц санал зөвлөлдсөний улмаас тэд бие биенээсээ салж Барнаб Маркийг дагуулan Киприйг зорин усан онгоцоор явжээ. Харин Паул Силасыг сонгож хөдлөв. Ах дүүнэр Паулыг эзний нэгүсэлд даатгав. Тэрээр Сир болон Киликер дайран чуулгануудыг хүчрхэгжүүлж явлаа. 여기 바울과 바나바가 심하게 다툰 이야기가 나옵니다. За энд болохоор Паул, Барнаб хоёр хурц санал зөвлөлдсөн үйл явдал гарч байна. 너무나 심하게 다투어서 그냥 갈라서 버렸습니다. За үнэхээр нэлээд ширүүн санал зөвлөлдсөний улмаас бүр салж тустаа явсан байна. 왜 성경에는 이런 이야기가 나올까요? Гэхдээ яагаад Библиэлд заавал энийг бичиж үлдээсэн юм бол? 좋은 이야기만 나오는 게 아니라 실제 있었던 사건이 나오는 겁니다. Зөвхөн сайн сайхан гоё зүйлүүдийг нь бичсэн биш, бодтоор тухайн үед болсон үйл явдлуудыг бүгдийг бичиж. 바울도 바나바도 다 훌륭한 전도자였습니다. Паулч тэр Барнабч тэр маш мундаг сайн мэдээг тунхуулагч хүмүүс байсан. 그런데 그들이 심하게 다투었습니다. Гэтэл тэр хоёрын санал нэлээд хурц зөрөлдсөн байна. 이유가 있습니다. Шалтгаан бий. 마가라는 사람이 있었습니다. Марк гэдэг хүн байсан. 이 마가가 1차 전도 여행에 같이 갔다가 중간에 돌아왔습니다. За энэ Марк сайн мэдээний эхний 1-р аянд хамт явж байгаад дундаас нь буцаад явцдаг. 마가는 부잣집 아들이었습니다. Марк баян айлын хүү байсан. 고생을 별로 안 해본 것 같습니다. Нэг их зовж үзээгүй л хүн байсан юм шиг байгаа. 지금 우리 전도 여행은 비행기 타고 자동차 타고 다니지만은 이 당시의 전도 여행은 배 타고 걸어서 다녔습니다.
За одоо бол бидний сайн мэдээний аян бол тийм ээ автомашинаар эсвэл онгоцон цугаал явчихж байна. Гэхдээ тухайн үеийн сайн мэдээний аян нь хөлөг онгоцоор юм уу эсвэл алхаад явдаг байсан. 지금은 전도 여행 다니지만은 감옥에 갈 일 없습니다. Тэгэхээр одоо сайн мэдээний аянаар явахдаа эннээсээ болоод шоронд хоригдно гэсэн юм байхгүй. 당시에는 전도하다가 감옥에 수시로 갔습니다. Гэхдээ энэ үед бол сайн мэдээ тэгж тарааж явж байгаад маш олон удаа шоронд хоригддаг байсан. 죽기도 했습니다. Бүр амиач алддаг байсан. 위험한 여행이었습니다. Маш аюултай аян байсан гэсэн. 그래서 마가가 중도에 돌아갔습니다. Тийм учраас Марк дундаас нь буцаад явчихсан байна. 아직 훈련이 덜 됐습니다. Хараахан бүрэн дасгалжуулагдаагүй байсан. 이제 2차 전도 여행을 가려고 했습니다. За одоо сайн мэдээний 2 дахь аяндаа гарах гэж байна. 바울은 마가는 데리고 가면 안 된다. Паулийн хувьд Маркийг авч явахгүй. 바나바는 아니다. 마가를 데리고 가자. Барнаб болохоор үгүй Маркийг аваад явнаа. 의견이 대립이 된 거예요. За ингээд санал нь зөрөлдсөн байна. 그래서 결국에는 바울과 바나바가 갈라섰습니다. Тэгээ эцэст нь Паул, Барнаб хоёр тусдаа явсан байна. 바울과 바나바는 다 훌륭한 전도자였는데 성격, 성품은 달랐던 것 같습니다. Паул, Барнаб хоёр хоёулаа л мундаг сайн мэдээг тунхаглаж хүмүүсээсэн. Гэхдээ зан чанарын хувьд өөр байсан юм шиг байна. 바울은 옳고 그른 것을 정확히 판단하는 좀 공의로운 사람이었던 것 같아요. Паул бол зөв буруу хоёрыг яг тодорхой ялгадаг тийм шудраг талтай хүн байсан юм шиг. 인정에 치우치지 않는 그런 사람. Хүн хоорондын тэр тийм ээ сэтгэлдээ илүү найддаггүй тийм талын хүн. 공사가 확실하게 구별되는 그런 사람 있잖아요. Тийм ээ ажил амьдралаа яг салгадаг тиймэрхүү зантай хүн байдаг тийм. 바나바는 좀 반대였던 것 같습니다. Харин Барнабын хувьд арай эсрэг зантай байсан баг. 처음에 바울이 구원받았을 때 바나바가 많이 도와줬습니다. За анхан үед Паул аврагдах үед Барнаб маш их тусалдаг байсан тийм. 친절을 베풀고 사도들과 같이 교제하게 하고 정말 바나바가 많이 도와줬거든요. Их ээлдэг хандаал тийм ээ элч нартай хамт нөхөрлүүдэл их тусалж байсан. 바나바라는 그 이름의 뜻이 권면하고 위로한다 이런 뜻입니다. Барнаб гэдэг нэрнийх нь утга нь ятгаж тайдгаруулах гэсэн утгатай. 그래서 이 바나바는 마가가 비록 한번 실패했지만은 그래도 한번 기회를 주자 이런 마음이었던 것 같습니다. Тийм учраас Барнабын хувьд яг уу Марк нэг удаа алдсан ч гэсэн дахиж нэг удаа боломж олгоё гэсэн байр суурьтай байсан. 그리고 마가는 이 바나바의 조카였습니다. А тэгээд бас энэ Марк бол Барнабын үеэл дүүнээс. 아마 자기 조카였기 때문에 더 인정적으로 데리고 가려는 마음이 컸었을 겁니다. Агд өөрийнх нь үеэл дүү байсан учраас илүү бүр тийм ээ хүн хоорондын тийм сэтгэл байсан учраас дагуулад хамт явчих яа гэсэн бодол байсан. 적어도 이번 일에 있어서만큼은 바울이 옳은 겁니다. Ядчил энэ үйл явдлын үед энэ тал дээр бол Паулийн зүг байсан. 바울은 사사로운 인정에 치우치지 않았습니다. Паул зүгээр нэг тийм жижиг сажиг хүн хоорондын сэтгэлд автаагүй. 오직 교회가 잘 되는 일에 마음이 먼저 있었습니다. Зөвхөн чуулган маань сайн сайхан болох тэр л тал руу сэтгэл нь хамгийн түрүүнд хандсан. 마가를 싫어한 게 아니에요. Тэрнээс Маркд дургуйтай биш. 지금은 훈련이 아직 안 돼 있다. Одоохондоо бол дасгалжуулагдаагүй байна. 더 훈련 받아야 한다. Дахиад жоохон дасгалжуулах хэрэгтэй. 그런 마음이지 마가를 미워하거나 싫어한 게 아닙니다. Тийм сэтгэлтэй байсан болохоос ш Маркийг үзэн ядах ч юм уу дургуй байгаагүй. 그리고 지금 바울과 바나바는 바나바가 바울이 지도적인 위치에 있었습니다. За тэгээ одоо бас харах юм бол Барнаб Паул хоёрын Паул нь өдөрдох байр суурьтай хүн байсан баг. 처음에 시작할 때는 바나바와 바울인데 지금은 바울과 바나바. 바울이 지도적인 위치에 있었습니다. Анх эхлэхдээ болохоор Барнаб Паул гэж байсан. Харин одоо бол Паул илүү өдөрдөж дараа нь Барнаб байсан. 바나바는 바울의 말에 순종했었어야 됩니다. Тэгэхээр Дистараны дагуу Барнаб Паулийн үгэнд дуулууртай байх хэрэгтэй байсан. 그리고 그 뒤에 보면은 바울이 신라와 함께 전도할 때 형제들의 전송을 받았다고 돼 있습니다. За тэгээд 40-оос харах юм бол Паул Силасыг сонгож хөдлөх үед ах дүүснэр Паулийг эзний нэгүсэл татгсан гэж. 형제들도 바울의 판단이 옳았다고 인정한 겁니다. Тэгэхээр ахан дүүснэр ч гэсэн Паулийн шийдвэр зөв байсан гэж хүлийн зөвшөөрсөн байна. 우리가 교회 일을 하다 보면은 대립이 될 때가 있습니다. За тэгвэл бид нэр чуулганы ажлыг хийх тохиолдолд жаахан зөрүүлдэх үе гардаг. 어떤 형제들은 이걸 하자. 어떤 형제들은 아니다. 아직은 때가 아니다. Зарим итгэгч нар энийг хийя гээл. Зарим итгэгч нар болохоор үгүй одоохондоо болоогүй байна. 여기 하자. 저기 하자. 의견이 다를 수가 있습니다. Энийг хийя. Үгүй тэрийг хийя. Саналууд нь ингэж зөрчилдөж байна. 구원받은 성도라고 해서 절대 의견 대립이 있으면 안 된다. 그렇지 않습니다. Аврагдсан хүн байлаа гэл тийм ээ. Туйлаас бүр яг нэгэн саналтай байх хэрэгтэй гэсэн тийм юм бол байх. 구원받은 형제들도
대립이 되고 다툴 수도 있습니다. Аврагдсан итгэж хүмүүс хоорондоо ч гэсэн дүрчилдэх үе байна. 여기에서 Маргалдах үе байна. 중요한 것은 감정이 아니라 하나님의 일을 위해서 한 것입니다. Гэхдээ эндээс чухал зүйл нь сэтгэл хөдлөл биш. Бурхны ажлын төлөө юу хийх нь л чухал бай. 바울도 전도하러 갔습니다. Паул ч гэсэн сайн мэдээ тарахаар явсан. 바나바도 마가 데리고 전도하러 갔습니다. Барнав ч гэсэн Маркийг дагуулсан сайн мэдээ тарахаар явсан. 그들은 다 교회를 사랑하고 어떻게 하면 전도를 할 것인가 마음은 같았습니다. Тэд хоёулаа л чуулганыг хайрлсан. Яавал сайн мэдээг илүү сайн тараах уу? Сэтгэл нь бол адилхан байсан. 순서와 방법이 좀 달랐습니다. Харин дараалал болоод арга зармаг нь жаахан өөр. 그래서 심히 다투고 갈라섰습니다. Тийм учраас хурц санал зөрөлдөд тэгээд салж явсан. 그렇지만 두 사람 다 끝까지 전도했습니다. Гэхдээ тэр хоёулаа эцэс хүртэл сайн мэдээг тунхуулдаг. 우리는 여기서 중요한 교훈을 배울 수 있습니다. Тэгвэл бид нэр эндээс маш чухал сургамжийг олж авах боломжтой. 우리가 교회를 사랑하고 전도를 하기 위해서 의견이 다를 수가 있습니다. Бид чуулганаа хайрлаж сайн мэдээг тараахын ажилд санал бодол маань зөрөлдөж болно. 왜냐하면 주님을 사랑하니까 주장할 수도 있습니다. Учир нь эзнийг хайрладаг учраас ингэх хэрэгтэй гэж саналаа оруулж болно. 이걸 꼭 하자. 어떤 사람들은 다음에 하자. 다를 수가 있습니다. Энийг заавал хийе. Зарим хүмүүс нь дараа хийе. Ингэж өөр байж болно. 의견 대립은 있을 수 있지만은 교회를 떠나서는 안 됩니다. Санал бодол зөрөлдөж болохч чуулганыг орхиж явж болохгүй. 어떤 사람은 자기 뜻대로 안 되면 교회를 떠납니다. Зарим хүмүүс нь өөрийнх нь хэлснээр болохгүй болохоор 신앙생활을 орхиж явдаг. 안 합니다. Итгэлээр амьдрахаа болдог. 자기 맡은 임원이나 직분을 내려놓습니다. Өөрийнхөө дааж авсан үйлчлэл тэр ажлаа бүгдийг нь орхидог. 그건 믿음이 아닙니다. Тэр чи итгэл биш ээ. 그건 주님을 사랑하는 게 아니에요. Тэр чи эзнийг хайрлаж байгаа хэрэг биш 그건 ээ. 처음부터 교회를 위해서 한 일이 아닌 겁니다. Тэгэхээр тэр чин анхнаасаа л чуулганы төлөө гэж хийсэн зүйл биш байсан байна. 내 뜻대로 결정이 안 됐다 할지라도 내가 맡은 일, 복음을 전하는 일, 교회 안에 함께 하는 일은 끝까지 해야 되는 겁니다. Миний сансны дагуу шийдвэр гараагүй байлаач би өөрийнхөө дааж авсан ажлыг энэ чуулган доторх ажлыг сайн мэдээний ажлыг эцсээ хүртэл хийх л хэрэгтэй. 바울은 바나바와 다른 곳에서 전도했지만은 바나바를 인정했습니다. Паул Барнабас өөр газар очиж сайн мэдээ тараасан ч Барнабыг хүлээн зөвшөөрсөн. 그리고 마가를 나중에 디모데 후서에 보면은 데리고 오라. 나의 일에 유익하다. 이렇게 말했습니다. Тэгээд тийм 2 дугаар Тимот номон дээр харах юм бол дараа нь Паул Маркийг аваад ирээ. Ажилд минь хэрэгтэй хүн гэж хэлсэн байдаг. 마가가 이제 훈련을 잘 받아서 좋은 일꾼이 됐기 때문에 바울이 불렀습니다. Тэр үүнээс хойш Марк одоо дасгалжуулагдаад сайн ажилчин болсон учраас Паул түүнийг дахин дуудсан байна. 마가를 부를 때 틀림없이 바나바의 허락을 받았을 겁니다. Маркийг дуудахтай гарцаагүй Барнабыг зөвшөөрлийг ч гэсэн авсан баг. 두 사람은 다퉜지만 원수가 된 게 아니에요. Тэгэхээр тэр хоёр хүн зөрөлдсөн боловч бүр дайсагналсан юм бол биш. 끝까지 전도했습니다. Эцэг хүртэл сайн мэдээ тараасан. 끝까지 교회 안에 있었습니다. Эцэг хүртэл чуулган дотроо байсан. 우리도 그렇게 해야 됩니다. Бид нар ч гэсэн тийх ёстой. 주님의 일을 하다가 대립도 되고 갈등도 있을 수 있으나 믿음을 버리서는 안 됩니다. Эзний ажлыг хийх явцад жаахан зөрөлдөж санал зөрчилдөх үе байна. Гэхдээ л чуулганаа орхиж явж болохгүй. 미워하거나 원수가 되면 안 됩니다. Үзэн ядах ч юм уу дайсан болоод явж болохгүй. 그건 믿음이 아니에요. Тэр чинь итгэл биш ээ. 그건 처음부터 교회를 사랑하는 마음으로 한 게 아니에요. Тэр чинь анхнаасаа л чуулганыг хайрлсан сэтгэлээр хийсэн биш байсан байна. 의견을 내고 의견을 주장할 수는 있으나 교회 뜻이 결정되면 거기에 딱 복종하는 겁니다. Саналаа гаргаад өөрийнхөө бодож байгаа илэрхийлж болох ч гэсэн чуулганаас шийдвэр гаргасан л бол түүнд нь дуулууртай дагах 그게 хэрэгтэй. 진짜 믿음인 거예요. Энэ чинь л жинхэнэ итгэл. 그런 형제가 진짜 멋있는 형제인 거예요. Ийм л ахын дүүснэр жинхэнэ мундаг ахын дүүснэр байхгүй юу? 회의를 하고 교제를 할 때는 자기 의견을 내놓는 것이 필요합니다. Хуралдаад нөхөрлөх үед өөрийнхөө саналыг оруулах бол хэрэгтэй. 충분히 회의하고 교제하고 기도한 후에 결정이 되면 그 결정된 뜻에 마음으로 딱 따라주는 게 믿음인 거예요. Хангалттай хуралдаж нөхөрлөөд залбираад тэгээд нэг шийдвэр гарсан бол тэр шийдвэрээ бүх зүрх сэтгэлээрээ дагаж үлдэх нь зохистой. 그게 진짜 믿음입니다. Тэр чинь л жинхэнэ итгэл. 그러면은 교회가 하나가 됩니다. Тэгэх юм бол чуулган нэг болдог. 주님 일이 잘 됩니다. Эзний ажил маш сайн явагддаг. 모든 성도들이 그런 형제들 앞에 선 형제들을 따라옵니다.
бүх үлдсэн итгэгчнэр нь урд байгаа тийм нэгдсэн ахын дүүснэрээ 성령님이 역사하시는 거예요. яагаад 그래서 ариун 전도가 되는 거예요. ажиллаа хийж байгаа тийм учраас сайн мэдээ тарагдж байна. 홉도 교회가 그렇게 되길 바랍니다. Ховд чуулган маань тийм чуулган болоосай гэж үсэж байна. 사도행전 27장 Үс 27 27장 20절 27-гийн 20 20절부터 26절 25절까지 20-аас 20절부터 25절까지 읽어주시기 바랍니다. 20-аас 25 хүртэл эндээс уншиж өгье. Олон өдрийн турш нар одод ч үзэгдсэнгүй. Шуургач айжмаар ширүүлсэж байсан тул эцэстээ бидний аврах хордлого тасарлаа. Хүмүүс удаан хугацаагаар хоол ундгүй байв. Тэгтэл Паул тэдний дунд босож зогсоод "Эрчүүдээ, та нар үгийг минь дагаж Кретээс хөдлөөгүй байсан бол энэ сүрэл хохирлыг амсахгүй байх байсан. Одоо харин эр зоригтой байхыг би та нараас хүсье. Учир нь та нараас хинч амиа алдахгүй. Харин усан онгоцол сүрнэ. Урд шөнө миний харайлагддаг, миний үйлчлдэг бурхны нэгэн тэнгэрлж өмнө минь зогсож, "Паула, бүү ээ, чи Цэзрийн өмнө зогсох ёстой. Үзэгтэн, чамтай хамт явах ёстыг бурхан чамд сойрхсон" гэв. Иймээс эр зоригтой байцгаа орчүүдээ. Яг миний хэлсний дагуу болох болно гэж би бурханд итгэж байна. 사도 바울이 죄수의 몸이 되어 가지고 로마에 압송되어 왔습니다. Илч Паул хоригдол болоод Ром руу баривчлагдаад явсан. 물론 바울은 죄를 진 적이 없습니다. Мэдээж Паул гим үлдвэжсэн удаагүй. 전도하다가 유대인들의 미움을 받아서 고소를 당해서 죄수의 몸으로 지금 로마 황제 가이사에게 재판받으러 가는 겁니다. Сайн мэдээ тарааж явж байгаад юдэчүүд түүнийг үзэн ядаад баривчлаад одоо Ромын хаан Цезар руу одоо шивх хуралд орохоор явж байгаа. 그런데 배를 타고 가다가 유라굴로라는 광풍을 만났습니다. Гэтэл завинд хөлөг онгоцон сууж явж байгаад Юракулон гэдэг хой салхитай таарсан байна. 그래서 며칠 동안 빛을 볼 수가 없고 햇빛을 볼 수가 없고 배가 다 파손돼서 사람들이 다 죽게 됐습니다. Түүнээс болоод хэдэн өдрийн турш нар сарж үзээгүй онгоцсон бүгд сүрээд бүх хүмүүс үхэхээр болж байна. 이 바울을 로마로 호송하는 책임자가 백부장인데 그 백부장은 선주와 배 주인과 선장의 말을 들었습니다. За энэ Паулийг тийм ээ Ром хүртэл хүргэж байсан тэр 100-ийн дарга хариуцж байсан тэр 100-ийн дарга хүн болохоор тэр онгоцны ахмад болоод онгоцны эзний үгэнд л найдаж байсан. 바울이 이번 여행이 위험하니 다음에 가자고 제안을 했는데 그거 무시했습니다. Паул энэ аялал аюултай болох нэ. дараа байж байгаад хөдөглөө гэтэл түүнийг үл тоосон байна. 왜냐하면 백부장은 그 배를 운전하는 선장이나 배 주인 선주의 말을 사람의 말을 바울 말보다 더 신뢰한 겁니다. Яагаад гэхээр тэр 100-ийн дарга тийм ээ тэр онгоцны ахмад болоод хөлгийн ахмад болоод хөлгийн эзний хэлж байгаа үгэнд илүү найдсан. 그런데 바울은 하나님 말씀을 들었습니다. Гэтэл Паулын хувьд бурхны үгийг сонссон. 하나님께서 어제 밤에 말씀하시기를 바울아 두려워 말라 네가 가이사 앞에 설 것이다 안심하라 이렇게 말씀했습니다. Тийм ээ бурхан өөрчн миний бурхан хэлсэн тийм ээ Паула бүү ээ чи Цэзрийн өмнө зогсох ёстой гэж хэлсэн. 그래서 바울은 나는 하나님이 말씀하신 그대로 될 거를 믿는다고 얘기했습니다. Тийм учраас Илч Паул яг бурхны хэлсний дагуу болох болно гэж би итгэж байна гэсэн байна. 우리가 인생을 살다 보면은 유라굴로와 같은 광풍을 만날 수 있습니다. Бидний амьдралд Юракулонтой адилхан ийм хууль салхи хар салхи тохиолдох үе байдаг. 건강에 문제가 생길 수도 있습니다. Эрүүл мэндэд маань асуудал тулгарах ч үе байна. 우리 집안에 진짜 어려운 바람이 불 수도 있습니다. Гэр оронд маань үнэхээр хэцүү нөхцөл гэдэг тийм хууль салхи ирэх ч үе байна. 경제적으로 큰 문제를 만날 수도 있습니다. Эдийн засгаараа маш том асуудал тулгарах ч үе байна. 우리 교회도 그런 커다란 어려움에 처할 수 있습니다. Манай чуулган маань ч гэсэн тийм том бэрхшээлтэй тулгарах ч үе байна. 홉도 교회 이 교회당 이 건축하는 일로 인해서 유라굴로 같은 광풍을 만나지 않았습니까? Ховд чуулган тийм ээ энэ чуулганы байраа барих асуудлаас болоод тийм ээ Юракулон гэдэг тийм том хууль салхитай тулгараа үстэй. 세상에는 전문가도 있고 뭐 권세 있는 사람도 있습니다. Энэ дэлхий дээр мэрэгжилтэн чих байгаа эрх мэдэлтэй хүмүүс ч олон байна. 우리는 하나님의 말씀을 듣는 거예요. Ихтэл бид бурхныхаа л үгийг сонсно. 바울은 하나님 말씀을 들을 수 있었던 이유가 나의 속한 바
하나님 말씀을 들었다고 돼 있습니다. Паул бурхны үгийг сонссон шалтгаан нь миний харьяалагддаг бурхан гэж үзсэн учраас 나의 속한 바 내가 섬기는 하나님이 어젯밤에 내게 말씀하셨다. миний харьяалагддаг, миний үйлчлдэг бурхан урьдчилан надад айлцсан. 여러분 우리 중에는 뭐 세상의 전문가 권세 있는 사람 없을 수도 있습니다. Үнэхээр бидний дунд ертөнцийн тийм мэрэгжилтнүүд эсвэл тийм ээ байр суурьтай хүмүүс байхгүйж болно. 있어도 너무 의지할 필요 없습니다. Байсан ч дэндүү тэр хүмүүс найдах 다 шаардлагагүй. 필요 없다는 건 아니에요. Яг бүгд хэрэггүй гэж байгаа бол биш. 그러나 우리가 의지할 대상은 아닙니다. Гэхдээ бидний найдах ёстой хүн бол 우리는 우리가 속한 바 우리가 섬기는 하나님의 말씀을 듣는 거예요. бид бол өөрсдийнхөө харьяалагддаг бидний өөрсдийн маань бурхныхаа үгийг л сонсож найдахад болно. 바울은 그 하나님을 믿었습니다. Паул тэр бурхандаа итгэсэн. 그리고 그 믿음대로 이 유라굴로 광풍에서 276명의 사람들이 다 살았습니다. Тэгээд тэр итгэлийнхээ дагуу энэ Ераклон гэдэг чуурганаас 276 хүн бүгд амьд үлдсэн байна. 그리고 멜리데 섬에 상륙했습니다. Тэгээд Мальт гэдэг арал дээр бууж чадсан. 그래서 죄수로 끌려가던 바울이 이제는 그 276명 배에 탄 사람들의 지도자가 되었습니다. Тэгээ одоо тэр уул нь хоригдол болоод хөлгөнд явж исэн тэр Паул 276 хүний амийг аварснаар тэтгэр хүмүүсийн өдөртөгч нь болж байгаа юм. 유라굴로 때문에 바울이 영웅이 된 거예요. Ераклонаас болоод Паул баатар болж байгаа юм. 그래서 바울이 276명에게 전도를 한 겁니다. Тийм учраас Паул 276 хүнд сайн мэдээ тараасан. 그리고 멜리데 섬에 상륙해서 멜리데 섬의 그 토인들에게 복음을 전했습니다. Тэгээд Мальт арал дээр очиод Мальт арлын тэр овгийн хүмүүст сайн мэдээ тараадаг. 멜리데 섬에 교회가 세워졌습니다. Мальт арал дээр чуулган бий болдог. 하나님은 우리에게 유라굴로 같은 광풍을 주실 때 이유가 있는 겁니다. Тэгвэл бурхан бид бүхэнд Ераклон гэдэг хууль салхийг өгж байгаа бол шалтгаан бий. 하나님은 손해 보시는 일을 결코 하지 않으신다. Бурхан хохирох зүйлийг огтхон ч үлддэггүй. 내가 개인적으로 어려운 일을 만난다면은 하나님이 무엇인가 이걸 통해서 깨닫게 해주시는 거, 주시려고 하시는 게 있는 거라는 걸 생각해야 됩니다. Надад хувьд маань хэцүү зүйл тохиолдсон бол юу ч гэсэн бурхан үүгээр дамжуулан надад ухааруулж надад өгөхийг хүсэж байгаа зүйл байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 우리 교회에 유라굴로 같은 어려움이 주어진다면 반드시 이걸 통해서 깨닫게 해주시는 거, 우리에게 주시려고 하는 것이 있다는 걸 믿으셔야 됩니다. Манай шуулганд Ераклонтой адил хууль салхи өгсөн бол гарцаагүй энэ зүйлээр дамжуулан бидэнд ухааруулж ойлгуулах зүйл байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 어려운 일을 만나도 우리는 하나님에게 속해 있습니다. Бэрхшээлтэй тулгарх үедж бид бурханд 하나님을 харьяалагдсан. 섬깁니다. Бурхандаа л үйлчлэнэ. 하나님 우리에게 말씀해 주십니다. Бурхан бид бүхэнд айлддаг. 영혼을 보내주십니다. Сүнсийг явуулж өгдөг. 구원받게 해주시는 거예요. Аврагдуулж өгдөг. 그래서 우리는 유라굴로 속에서도 감사할 수 있습니다. Тийм л учраас бид нар Ераклон дотор байхдаа ч талархаж чадна. 오늘 초대교회라는 제목으로 말씀 배웠습니다. Өнөөдөр анхны чуулган гэсэн сэдвээр хамтдаа суралцлаа. 초대교회 성령님이 역사하셨습니다. Анхны чуулганы үед ариун сүнс ажиллаа хийж байсан. 그리고 두 기둥 같은 사도 베드로 사도, 바울 사도의 삶을 통해서 배웠습니다. Тэгээд хоёр баган найдал элчнэр болох Петр, Паул элчнэрийн амьдралаас хамтдаа суралцлаа. 내일은 요한계시록에 나오는 7교회에 대해서 배우겠습니다. Маргааш илчлэл номон дээр гарч байгаа 7 чуулганы тухай сурах болно. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 감사드립니다. Бурхан минь талархаж байна. 홉도교회 성령님이 세워주셨습니다. Ховд чуулганыг ариун сүнс босгон байгуулж өгсөн байлаа. 그리고 지금도 성령님께서 우리와 함께 하고 계십니다. Мөн одоо ч гэсэн ариун сүнс бидэнтэй хамт байгаа байлаа. 우리 형제 자매님들 주님 오실 때까지 주님 사랑하고 주님의 복음을 힘있게 전할 수 있게 도와주옵소서. Манай ахын дүүснэр маань эзнийг ирэх үе хүртэл эзнийг ахын дүүсээ хайрлаж хүчтэйгээр сайн мэдээг тараан амьдрахад туслаарай. 내일과 모레까지 있는 생활 집회도 성령님이 함께 해주옵소서. Маргааш нөгөөдрийн хүртэл явагдах амьдралын семинартай ч ариун сүнстэй хамт байж өгнө үү. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 복들의